जय गुरु आरंभ करंतु आज्ञा कीर्तिमोहन कहतु उद्बोधन संगीत गान करेंगे। कीर्ति भाई जय गुरु। हेलो जय गुरु। हाँ भाई आपण आज्ञा कीर्तिमोहन चिकित्सा स्वास्थ्य सदाचार उपरे तुमर उद्बोधन संगीत गान कर। आज्ञा जय गुरु। जय गुरु। जुग समस्या समाधान परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर सहस्र सहस्र छड़ा बा गीतिबाणी मध्यरु कतिपय गीतिबाणी स्वर माध्यम परम पूज्य पाद श्री श्री बरदांकर प्रत्यक्ष निर्देशन स्वर संयोजित होई अछि। यार स्वर संयोजना करिसंती सद्य निखिल घटक महोदय। विभिन्न विषय को चयन कर ठाकुरंकर अनेक बाणी समूह को ग्रहण करी किछि किछि विषय चयन कर स्वास्थ्य और सदाचार अन्यतम। तो ये चिकित्सक सम्मेलन रे उद्बोधन संगीत हिसाब से परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर यही छड़ा बा गीतिबाणी को आपण सामने प्रस्तुत करुछि। श्री विग्रहेर मंदिर भेबे যত্ন করিস শরীরটাকে সহন পটু সুস্থ রাখিস বিধি মাফিক চালাস তাকে। শ্রী বিগ্রহের মন্দির ভেবে যত্ন করিস শরীরটাকে শ্রী বিগ্রহের মন্দির ভেবে যত্ন করিস শরীরটাকে সহন পটু সুস্থ রাখি সহন পটু সুস্থ রাখিস বিধি মাফিক চালাস তাকে। শ্রী বিগ্রহের মন্দির ভেবে যত্ন করিস শরীরটাকে। যত সহজ এই যেখানে স্বাস্থ্য সিদ্ধায় ভাষ্য যত সহজ এই যেখানে স্বাস্থ্য সিদ্ধায় ভাষ্য এমন তর স্বাস্থ্য পেলে দেহের আয়ু প্রাণের যত সহজ এই যেখানে স্বাস্থ্য সিদ্ধায় ভাষ্য এমন তর স্বাস্থ্য পেলে দেহের আয়ু প্রাণের কি করে কি এড়িয়ে স্বাস্থ্যটি তোর নির্মল থাকে কি করে বাকি এড়িয়ে স্বাস্থ্যটি তোর নির্মল থাকে। এই তো বুঝি স্বাস্থ্য বিধি করবি না যায় রোগ বিপাকে। কি
স্বাস্থ্যটি তোর নিতুল থাকে এই তো বুঝি স্বাস্থ্য বিধি পড়বি না যায় রোগ বিপাকে শ্রী বিগ্রহের মন্দির প্রেমে যুদ্ধ করে শরীরটাকে সহজ আহার স্বাভাবী সহজ সুখে বসবাস সহজ আহার স্বাভাবী সহজ সুখে বসবাস উন্নয়নের তৎপরতা দক্ষ কর্মী ন্যায়ের দান। ଆଗକୁ କହୁଛନ୍ତି ସହଜ ଆହାର ଶ୍ରମ ସ୍ୱାଭାବିକ ମାନେ ଆମକୁ ଆହାରଟାକୁ ସହଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ ସହଜ ଆହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ସହଜ ସୁଖେ ବସବାସ উন্নয়নের তৎপরতা দক্ষ কর্মী ন্যায়ের দান। মনটা দুষ্ট হলেই জানিস রোগের আকাল হই হয় মনটা দুষ্ট হলেই জানিস রোগের আকাল হই হয় এইটাকে তুই এড়িয়ে চলিস এইটাকে তুই এড়িয়ে চলিস করবি ব্যাধি ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମନଟା ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ଜାଣିବୁ ରୋଗ ତତେ ମାଡି ବସିଛି ଏଟାକୁ ତୁ ଏଡି ଯା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସବ কিছু ଜୟ মনটা দুষ্ট হলেই জানিস রোগের আকাল হই হয় এটাকে তুই এড়িয়ে চলিস করবি ব্যাধি কাজের ঝোঁকে চলবি যতই শরীর ভুলে থেকে কাজের ঝোঁকে চলবি যতই শরীর ভুলে থেকে শরীর হবে সহন বধু স্বাস্থ্য আসবে হেকে কাজের ঝোঁকে চলবি যত শরীর ভুলে থেকে শরীর হবে সহন বধু স্বাস্থ্য আসবে হেকে শ্রী বিগ্রহের মন্দির ভেবে করে শরীরটাকে সহন বধু সুস্থ রাখে বিধি মাফিক চালাস তাকে শ্রী বিগ্রহের মন্দির ভেবে করে শরীরটাকে পরের গামছা কাপড় পরা বিছানা বালিশ শোয়া পরের গামছা কাপড় পরা বিছানা বালিশ শোয়া পরের গামছা কাপড় পরা বিছানা বালিশ শোয়া
विपाक दुर्दशा के उड़िए दे हे देवा। आगु कहउछंती परर गामुछा परर कपड़ा परर बिछଣା एसो व्यवहार करबा बिल्कुल ठीक ये सब व्यवहार करने द्वारा व्याधि विभाग को निजे देह भीतर बसा बांधा सहित समान। कपड़ पड़ा बिछाना बलि से सोआ गामछा कपड़ पड़ा बिछाना बलि से सोआ गाभीर विपाक दुर्दशा के उड़िए दे मेवा। स्पर्श दोषे बीजाणु धाय संस्रविते मोर। स्पर्श दोषे बीजाणु धाय संस्रविते मोर। এই দেখে তুই চলিস ফিরিস বুঝলি বিচক্ষণ। স্পর্শ দোষে বীজাণু ধায় সংস্রবিতে মোর। এই দেখে তুই চলিস ফিরিস বুঝলি বিচক্ষণ। ছেলে মেয়ে কম হলেও না বেঁচে বলতে সুখে থাকে। ছেলে মেয়ে কম হলেও না বেঁচে বলতে সুখে থাকে। সেই নিয়মে চলতে থাকে বলিস তরিস তাই সবাকে। ছেলে মেয়ে কম হলেও না বেঁচে বলতে সুখে থাকে। ছেলে মেয়ে কম হলেও না বেঁচে বলতে সুখে থাকে। সেই নিয়মে চলতে থাকিস বলিস বলিস তাই সবাকে। শ্রী বিগ্রহের মন্দির ভেবে করিস শরীরটাকে। শ্রী বিগ্রহের মন্দির ভেবে করিস শরীরটাকে। সংকট সুস্থ রাখে মাফিক চালাস তাকে। সংকট সুস্থ রাখে মাফিক চালাস তাকে। শ্রী বিগ্রহের মন্দির ভেবে করে শরীরটাকে। করে শরীরটাকে যত্ন করিস শরীরটাকে। জয় গুরু। জয় গুরু। ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କ୍ଷିତି ଭାଇ ଆମର ଛଡାର ଗାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦା ସ୍ତୋତ୍ର ପଢିଲେ ଗାନ କଲେ। ଆମର ଭାଇ ଶୁଣା ଯାଉଛି? ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ କନଫରେନ୍ସ ଯୋଉ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଦାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ରମେ ଯୋଉ ସବୁଥର ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ 6-7ଟା ବଡ ବଡ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ହୁଏ ସେଇଥିରେ ଆମର ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ ସେଥିରେ ଆମର ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବାବାଦାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ରହିଲା ଯେ ଯଦି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଡିସ୍କସନ କରାଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମେଡିକାଲ କନଫରେନ୍ସ ରଖାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏବଂ ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ବାବାଦାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା କ୍ରମେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଦାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା କ୍ରମେ ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା
एवं बहुत कम समय ताको होउतला तापरे धीरे धीरे एटा माने हमरो केमती पूरा सिंपल जिंस जोटा कि आमे ए जो सदाचार स्तर रे भाई गान कले जो जिनसटा कंट्रोल करी हबो ब्लड प्रेशर हो सिंपल हाइपरटेंशन हो डायबिटीज हो तेणु एई सब सिंपल बा कोनोसी एनीमिया हो एई टाइप रो बहुत सिंपल जिंस गुडा को केमती सरल भाव रे डिस्कशन करा हबो सेटा होची कॉन्फ्रेंस रो मूल ये थिला जाऊ पूज्यपाद बाबा दांकर सेई प्रेरणा रे आज पर्यंत आगे चली हमर एबे ज्योतिपति भाई अछंती हेलो भाई जय गुरु जय गुरु एबे हमर एपोलो हॉस्पिटल इंटरवेंशन आईसीयू रो इंचार्ज एवं सहप्रति ऋतिक एवं हमर डॉक्टर ज्योतिरंजन पति भाई हमको ठाकुर हमर ए मेडिकल कॉन्फ्रेंस रो विषय रे एवं सत्संग विषय रे एवं ठाकुर विषय रे विविध भाव रे आलोचना करिवे एवं हेमंत भाई रास्ता रे अछंती मु जॉइन को लिंक करिया पे चेष्टा करिवि देखिए तथापि ज्योति भाई हमर विस्तृत विवरणी रखिवे जय गुरु जय गुरु ऑर्गेनाइजर मानन को मोर अनुरोध ठाकुरंकर पुरी उत्सव जो विग्रह अछि सेटा को अपन माने रखंतु स्क्रीन ने आउथर अनुरोध करूची ऑर्गेनाइजर मानन को हां ठीक अछि एबे नमामि परम ब्रह्म माधीश जोगेश्वर भव भय विनाशाय मूर्त ब्रह्म रूपाय च नमस्तुभ्यं नित्य बीजं निर्गुणाय गुणाय च जुग पुरुषोत्तमाय चिदानंदं नमाम्यहम् परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा समस्त आतुर चरण मोर कोटि कोटि विनम्र प्रणाम उत्कल आगमनी स्मृति महोत्सव परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर अनेशोत्तम अन्य वर्ष परी जो आनंदोल्लास आमे माने यही उत्सव को परिपालन करू वर्तमान कोरोना महामारी जोगु वर्चुअल भाव में आमे माने समस्ते यही उत्सव पालन करूछु जो माने सही पुण्य तीर्थ रे उपस्थित होई यही उत्सव को तथाकथित वर्चुअल भाव में साफल्य मंडित करिवार प्रयास करिसंती सेमानंकर तथा यूट्यूब जूम ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म रे जो माने चिकित्सक सम्मेलन को देखुचंती समस्तंकर सर्वविध सुस्थ निरामय इष्टिपुत मंगलमय जीवन सही परम पितांकर आतुर चरण प्रार्थना करे सद्य खिति भाई तांकर छड़ा मध्य गोटे कथा कहथिले गोटे थिला बाणीटा स्पर्श दोषे बीजाणु धाय संस्रवेते मन एई देखे तुई चलिस फिरिस बुझली विचक्षण ए कथाटा कहिबार प्रथम प्रसंग आपण मान निकटरे तोड़ी धरुची किछि दिन आगुरु जस्ट लॉकडाउन पूर्व मार्च मासरे आश्रम जीवार गोटे सुजोग पाइथिली मु जाने ना एटा हुए तो आचार्य परम पूज्यपाद श्री दादांकर दया स्वयं अंतर्जामी सेठी उपस्थित हवा समय रे आसाम रो जने कर्मी से निवेदन करंती तांकर गोटे उत्सव करियो बोली आचार्य श्री दादा सेठी तांको गोटे कथा कहंती वर्तमान विश्वर अवस्था एकदम संकटापन्न माने सेते बेले इंडिया रे गोटे दुईटा केस डिटेक्शन हवा आरंभ होई थाए जोटा कि इटली यूरोप अमेरिका रे नंबर ऑफ केसेस ग्रेजुअली बढ़ु थाए आचार्य श्री दादा कहउछन्ती तांको देखो तुमे माने ठाकुरंकर उत्सव जेमिति कर जेते भाबरे पालन कर
किंतु तुमर गोटे ही उद्देश्य रहबा दरकार ताहा होची समस्तଙ୍କ पाखरे तांकर सेई जो ऐसी वार्ता तांकर जो दिव्य वार्ता जे प्रत्येक मनुष्य बंचिबा पई चाहे आउ बंचिबार उपाय होची ठाकुर जेपरि भाबरे कहिचंती ठाकुर जेपरि भाबरे कहिचंती एटा म आउथर रिपीट करूची जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थयनी सदाचार कंटाए कंटाए नित्य नियमित पालन करी चलिबा दरकार तेणु तुमे माने समस्तंकु एई गोटिए वार्ता दियो जो मानकु तांकर मंत्र सतमंत्र अभिमंत्रित करिया पई चाहूच सेमानक मध्यरे एही उद्दीपना सृष्टि करितो जे ठाकुर को धरी चलिबा पई हेले ज्योति भाई ऑडियो टा देखांतु रे हम वीडियो टा देखांतु ना ना ठाकुरंकर बैकग्राउंड थाउ वीडियो टा देखांतु ना ना ठाकुरंकर फोटो थाउ बैकग्राउंड रे नंबर भाई ना साइड रे ठाकुर फोटो तेणु से गोटे जिनिस एबे भी मने पड़े जे से अंतर्जामी पुरुष सेबे ठारू एटा देखि पारिथिले जे वर्तमान विश्व रे जो महामारी आसुची सेथिरु बंचिबा पई हेले उपाय होची जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थयनी सदाचार ता परर अवस्था मार्च मास ठारू ए पर्यंत आपण माने समस्त देखुचंती सारा विश्व रे जो कराल अवस्था तार परवर्ती गोटे घटना कहूची जेतेबेले मु मोर असावधानता बसत हो हॉस्पिटल ले कार्य करिबा भितर देई हो आईसीयू रे पोस्टिंग होबा भितर देई हो से कोरोना संक्रमण रे संक्रमित हुए मु मोर समस्त परिवार आ जेतेबेले मोर वयस्क माँ से इन्फेक्शन ने शिकार होती मनर गोटे एकदम भयभाव सृष्टि हुए हॉस्पिटल ले देखि सारी थाए रोगी मानकर अवस्था माने एमिति हिची राति रे 12:30 समय रे पेशेंट एडमिट हेचंती तांको एडमिट करी देखी मो आईसीयू रू पीपी पिंदी की बाहर की रूम रे सी फ्रेश हवा हो खबर तो सर पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हेची माने पेशेंट डेथ हेची 2-3 घंटा समय एमिति अवस्था ए सब अवस्था देखिया भीतर दे मनरे गोटे भीषण भाव रे भय थाए जो दिन थर्ड डे मोर डिजीज डिटेक्ट हवार आचार्य को पाखरे निवेदन हेई सारी थाए तांकर जे कनिष्ठ संतान पूजन बिंकिदा फोन माध्यम रे मते किछि आश्वासन दियंती आ सेई दिनटा थिला 3 दिन भितर जो दिन के मोर मनरे गोटे आनंद भाव सृष्टि हुए जे तांकर दया अछि तेणु निश्चित भाव रे समस्त सुस्थ होई उठिबे तांको दयारु घरे चिकित्सित होई मोर संपूर्ण परिवार आमे सुस्थ अनुभव कलु किंतु आउ गोटे वार्ता ता भितर देइथिला वार्ताटा एमती थिला जे मोर असावधानता भीतर देई हो किंबा कोनोसी स्थान रे सदाचार भंग करिबा भीतर देई हो मो कोरोना संक्रमित हिची आचार्य देवशिष दादांकर गोटे माने मेसेज आसे मेसेज ता थिला या जे जो माने ठाकुर को धरी चली छंती से माने भी कोरोना संक्रमण रे संक्रमित होचंती जो माने ठाकुर को धरी नांती से माने भी संक्रमित होचंती किंतु जो माने ठाकुर को धरी निष्ठार सहित जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थयनी सदाचार ठीक भाबरे पालन करी चली छंती से माने निश्चित भाबरे रक्षा पाई जिवे एटा पूरा गोटे पर्टिकुलर मेसेज थिला से मेसेज टा आउथर आपण मन पके रिपोर्ट करूची समस्त कोरोना संक्रमित होचंती ठाकुर को धरिथिबा लोक बा ठाकुर को जीवन रे ग्रहण करी नथिबा लोक किंतु जेउ माने जीवन रे जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थयनी सदाचार कंटाए कंटाए पालन करी चली छंती निश्चित भाबरे से माने रक्षा पाई जिवे एटा थिला सेई गुरु गंभीर निर्भर प्रतिश्रुति तापरे जेतोले सुस्थ ही उठिली आचार्य शिशि दादा पाखरे निवेदन कराइतला आचार्य बहुत भाबरे खुशी हेतिले आ गोटे कथा कहिथिले सेटा एबे भी मने अछि आ कथाटा कहिला बेलु देहर गोटे सिहरण सृष्टि होची जे देख निजे केते रोगी को सुस्थ करिबा भीतर देई से संक्रमण हेतिबा भीतर देई की भी ठाकुर को जीवन रे आगु को धरी चलीबार ये होची गोटे नूतन प्रेरणा आ तांकर एटा निर्देश थिला एटा तोड़ी धरिबा पई तेनु आपण मानक निकट रे एथि पई ए कथाटी तोड़ी धरिली या भीतर सेई आशीर्वाद रो गोटिए कथा थिला जे जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थयनी सदाचार ठीक मत पालन करी चलिबा केतोटे बाणी ठाकुर आपण निकट रे तोड़ी धरुची ठाकुर अनुश्रुति रे कहउचंती जजन जाजन इष्टवृत्ति धरे धर्म पथे चल स्वस्थयनी जीवन युद्धे अस्त्र कर बाड़बे बल
माने धर्म पथरे चलिबार उपाय होची जजन जजन निष्ठवृत्ति जहाँ को छाड़ी धर्मर कौन परिकल्पना ही करा जाई पारे ना किंतु वर्तमान आमे जो बंचिबा पई संग्राम करूचे जो जीवन युद्ध करूचे स्वस्तयनी जीवन युद्धे अस्त्र कर बाड़बे बल एटा ही थिला तांकर कथा आम माने भाबुचे ना जजन जजन निष्ठवृत्ति करिले काटे महाभीति सबु भय भीति दुर्दशा हमर कटि जीव ठाकुर कहउछन ना स्वस्तयनीटा होची किंतु मूल जिनिस स्वस्तिनी सदाचार पालन करी चलिबा पई पड़िबो वर्तमान देखंतु आउ गोटे आचार्यकर कथा थिला बहुत सुंदर कथा आपण मानक तोड़ी धरिबा चाहे आचार्य शिष्य दादा कहउछंती जे वर्तमान सरकार केमती तयारी होची केमती सृष्टि होची गोटे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन केमती होची आमे गोटे आईन कानून गवर्नमेंट तयारी करछि काहे की करूछि आचार्य शिष्य दादा कहउछंती सरकार होउछंती लोक निर्वाचित प्रतिनिधि आ ठाकुर चाहिंचंती मनीष को ही सब बेले तांकर प्राण केंद्र मनीष ही तांकर सब बेले ए सत्संगर प्राण केंद्र जेहेतु सरकार होउछंती लोक निर्वाचित प्रतिनिधि तेणु मनीष को भल पाइबा माने होची सेई जो लोक प्रतिनिधि लोक निर्वाचित प्रतिनिधि जे सरकार करिसंती तांकर नियम को मानिबा आ सत्संगर गोटे धारा होची श्रृंखला बा डिसिप्लिन आमे कोजन आमे समस्त ठाकुरकर डिसाइपल माने आमे शिष्य माने आमे समस्त डिसिप्लिन आमे समस्त श्रृंखलित तेणु सरकारଙ୍କର प्रत्येक प्रदत्त नीति नियम मानिकी चलिबा जेमिति कि छोट भाबरे को जाय पारे मास्क पिंदिबा निहाती प्रयोजन न हेले घरु न बाहरिबा हाथ सैनिटाइज करिबा जोटा से बाणी रे कहउतली स्पर्श दोषे बीजाणु धाए संसर्गते मन आमे जानिचे स्पर्श दोष नहीं बीजाणु संक्रमित हुए मो पाखु जो संक्रमित आसला हॉस्पिटल कोनसी सब्सटेंस भीतर दे पेशेंट हॉस्पिटल कोनसी इक्विपमेंट बा कोनसी हॉस्पिटल कोनसी उपकरण भीतर दे कि आस्तिला सेई स्पर्श दोषे बीजाणु धाए तेणु आमको समस्त को ता प्रति सावधान होबा पड़िबो तेणु सरकारଙ୍କର प्रत्येक नियम मानिबा होची गोटे सत्संगीर प्रकृष्ट कर्तव्य गोटे छोट उदाहरण दोची लास्ट 6 मास भितरे जो समय कोरोना पीक थिला ओडिसा रे बहुत जण सत्संगी कर्मी गुरु भाई इवन जो माने सत्संगी भी नुह मो पाको फोन करिछन आमे कोरोना संक्रमित होइछु केमिति ट्रीटमेंट करिवो कोन करिवो मु विशेष भाव तांको सावधान करिछि जो दिन आपण मानकर डिटेक्शन हेछि आपण माने बाहर को जिबे नाही बहुत जण मते अनुरोध करछन आज्ञा टिके घरु जाई कि टिके जिंस पत्र नै आसीबी टिके फळमूल नै आसीबी टिके दुकान नु औषध नै आसीबी एमिति हेछि कार जियो संक्रमित हेछि बापा फोन करी कहछन मु टिके बाहर को जिबी मु किंतु सन को ए गोटे कथा देखंतु सत्संगी हिसाब रे आमे समस्त डिसिप्लिन हवा दरकार मोर घरे संक्रमण अछि माने ता मु आउ का को डिजीज ता ट्रांसमिट करि पारे होय त मते न होई पारे मु सुरक्षित रहि पारे किंतु मो जुगु आउ जने संक्रमित न होबा दरकार माने एटा मने रखिबा दरकार सेति पई समस्त को देखिबे घरे जणु को एला माने अन्य मान को भी आइसोलेट करा होतला कारण एते ही कंटाजियस थिला आपण माने विश्वास करिवेनी मते हबार 5 दिन भीतर मोर परिवार समस्त संक्रमित हेतले एते कंटाजियस डिजीज सेति पई प्रत्येक रोगी को आइसोलेशन वार्ड रखा जाउतला 14 दिन 10 दिन काहा को 3 सप्ताह डिपेंड करतला डिजीज सिवियरिटी ऊपर आ आइसोले जो अवस्था थिला ता आपण मान पर वर्णना करि परिबि नै केते केते पेशेंट तांको पेटेइकरी सोइबा विभिन्न प्रकार मेडिसिन दबा विभिन्न प्रकार वेंटिलेटर चिकित्सा मध्य देई कि भी समानकर जीवन रक्षा करा जी परनतला एते ही डिजीज सिवियर थिला किंतु जो माने ठीक भाबरे नीति नियम मानी सदाचार पालन करिबा भीतर देई चाली थिले समाने समस्त रक्षा पाई छि एटा आचार्य शिष्य दादांकर निर्भर प्रतिश्रुति आ एटा ही देखा जायछि होय त किछि लोक एथरे प्राणत्याग करिसेंदी बहुत जण वयोज्येष्ठ कर्मी मध्ये प्राणत्याग करिसेंदी बिकॉज ऑफ डिजीज सिवियरिटी बा सेमानकर अलगा किछि मेडिकल प्रॉब्लम थिला जेमति कि डायबिटीज को जाऊ ब्लड प्रेशर को जाऊ किडनी प्रॉब्लम हो लिवर प्रॉब्लम हो सेति पई कहिबार कारण होची आपण मानकर जो सब कोमॉर्बिडिटीज अछि जो सब डिजीज भीतर दे आपण माने बंचुचंती जेमिति कि बहुत जण लोकन को देखा जाय सत्संगी को देखा जाय सेमानकर सिवियर डायबिटीज थाए केबे भी कंट्रोल न थाए से माने बहुत जगह रे सत्संग रे आनंद बजार ठाकुरंकर भोग भाबी ताकू विशेष भाव रे खाई दियंती परवर्ती अवस्था रे देखा जाय सुगर बढ़ी कि सन हॉस्पिटल एडमिट होंती किछि लोक थांती जो माने सत्संग कार्यक्रम रे बाहर को जानती नियमित भाव रे समानकर मेडिसिन नियंती नाही होय तो सकाळे ब्लड प्रेशर मेडिसिन नबार अछि किंतु मने नाही भूली जायछिंती कोन भे अवस्था सेही सत्संग रे थिबा अवस्था रे ब्रेन न गोटे स्ट्रोक हुए किबा कोनसी काम करिवा भीतर देई एक्सर्शन भीतर देई समानकर अलगा कोनसी प्रॉब्लम बाहरे किबा कोनसी कार्डियक प्रॉब्लम बाहरे तेणु एटा होची आउ गोटे आम मानक पई गोटे नियम सूत्र में मानिबा दरकार जे मते जो प्रॉब्लम अछि मोर जो मेडिकल प्रॉब्लम अछि ताकू ठीक भाबरे कंट्रोल करी रखिबा ताहले जो भी इन्फेक्शियस डिजीज आपण मानक पाखो आसु आपण माने रक्षा पाइजबे डायबिटीज ब्लड प्रेशर किडनी प्रॉब्लम नियमित भाबरे चिकित्सकन सहित परामर्श करी तार समाधानी सूत्र को ठीक भाबरे पालन करी चलिबा दरकार आपण माने देखथिबे बहु भाबरे आचार्य शिष्य दादा परम पूज्य ने बाबेदा समानक
पाखरे रहिबा भितर हम बहुत समय देखिछु विभिन्न लोक विभिन्न समस्या नहीं जानती सेमानंकु सबुबेले चिकित्सार प्रकृत उपाय जने प्रकृत चिकित्सक दिए ठीक भाव जी ओपिनियन दे पारिबे ठीक भाव जी ट्रीट करि पारिबे तांको पाखु सेटा पठा जाए गोटे छोट उदाहरण दूची थरे पूजने बाबादा मानकु कहउचंती जे अच्छा गोटे जिंस भाव ठाकुर जदि चाहितांदे एमिति कर दे पार नथांते से तो स्वयं परमपिता परम ब्रह्म नर नारायण दिव्य द्रष्टा अंतर्जामी पुरुष थिले जदि चाहितांदे एमिति बहु लोक आसुतिले विभिन्न दुख समस्या नहीं जदि कहि दी थांते तार देह को तते छुई दोची तोर ए चर्म रोग भल हे गेला मु तोर हार्ट टाकू छुई दोची तोर हार्ट डिजीज भल हे गेला एमिति आशीर्वाद कर देबी जा तते पेन टा मुंडरे मारी दे दोची तो परीक्षा रे लेखिबु सफल हे जिवु काहकु कहि देबे जा तोर घर द्वारा सुख जहां भी अछि सब दुख तोर दूर हे जो तो सब दिन सुख रहू ठाकुर केबे भी एटा कहिना गोटे गीत अच्छे आप समस्त शुणी ना ये कर्म क्षेत्र है ये संसार जहाँ कर्म ही पूजा जाए इष्ट निर्देश का पालन कर जीवन में बनो महान ठाकुर सब से गोटे जिनस ना करे जे पेते चा दुख तार पछे था तेणु आपण मानकु जो मेडिकल प्रॉब्लम अच्छी तार ट्रीटमेंट करबा पई पड़िबो एमिति कोनोसी दिव्य कुहुक स्पर्श रे आपण माने केबे भी सुस्थ ही उठिबे नाही किंतु दुईटा जिनिस दरकार जजन जजन इष्टवृत्ति स्वस्ति निष्ठाचार परायण ही चलिबे प्रथम कथा दुई नंबर रे होची जहा रिक्वायर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट चिकित्सा विज्ञान रे जहा प्रकृत उपाय अछि ताको आपण मानिबा दरकार ठीक भाव रे ट्रीटमेंट कंटिन्यू करिबा दरकार डायबिटीज सुगर कंट्रोल हो डाइट मॉडिफिकेशन हो एक्सरसाइज हो मेडिटेशन हो प्रत्येक जिनिस जदि ब्लड प्रेशर अछि ठीक भाव रे तार मेडिसिन खाइबे स्ट्रेस रिलीफ हेबे जत्ते भाव रे अधिका मेडिटेशन करिवे घर लोकन सहित सुख शांति भीतर दी बंचिबे किडनी प्रॉब्लम लिवर प्रॉब्लम अच्छी जहाँ जो भली भाव रे लुण कम खाइबा दरकार जे कोनोसी सब्सटेंस रे पोटासियम अधिका अछि पानी कम पीबा दरकार ए सब साधारण उपाय आपण माने मानिबा दरकार जदि मु भाबिबी मु ठाकुर को धरिछि मोर कोनोसी असुविधा हबो नै सेटा भूल शरीर होछि ठाकुर प्रथम ही कहउछंती स्वस्थेन प्रथम मंत्र श्री विग्रहेर मंदिर भावे सुस्थ रखी शरीर टाके जोटा सद्य खिति भाई गान करतले सब मुहूर्त अनुभव करिया दरकार मोरे शरीर होछि तांको पूजार मंदिर जे पर्यंत एटा सुस्थ अछि से पर्यंत मु ठीक अछि आ मो ठाकुर मु ठीक भाव प्रतिष्ठा कर परिबी मु जदि सुस्थ अछि ताहले मु आपण मानकु ठाकुरन कथा कहि परिबी ठाकुरन भाव रे आपण मानकु आप्यायित करि परिबी मो जीवन रे ठाकुर को धरि मु जा पाइछि ता आपण निकट रे तोड़ी धरि परिबी जदि असुस्थ हो जाए काली लोक देखि कहबे देखो से ठाकुर को धरि चलथिला आज असुस्थ होई बिछन रे पड़िछि तेनु एथिरे क्षति होछि मोर आउ ठाकुर को प्रतिष्ठा करिवार एटा होछि गोटे परिपंथी एनु मते निश्चित भाव रे सुस्थ रहे पई पड़िबो निजर जहा ट्रीटमेंट दरकार ताको कंटिन्यू करियो भीतर जदि सेमिति हेइ न थांता ठाकुर अम्मा माननकु से कुहुक विद्या ही देई दैतांते आउ सबुठु बड़ कथा अम्मा पाखे रही गई जंती सेति पई आचार्य शिशुदान को जहाकू अनुसरण करिवा भीतर दी जहांकर निर्देश पालन करिवा भीतर दी आम भीतर से उद्दीपना प्रेरणा सृष्टि हो मो जीवन में से सौभाग्य हेनी ठाकुर को दर्शन करि पाए किंतु बहुत छोट अवस्था रे परम पूज्य शिशु बरदां को पूरी नहीं केते थर मु देखि किंतु अनुभव करिछि जीवन रे कहा भीतर दी से लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट बिलवेड सुप्रीम बिलवेड आचार्य परम पूज्य शिशु दाता तांको परे वर्तमान परम पूज्य भावे सेमानक भीतर दे अनुभव करिछि सतरे मो ठाकुर केते सुंदर थिले केते दयावंत थिले केते लक्ष लक्ष कोटि कोटि जनप्राण को से आह्लादित करुथिले जेमिति वर्तमान आचार्य शिशु दाता करूछन 88 वर्ष बयस रे निजे असुस्थ थाई मध्य किछि दिन आगुर जो माने जे कर्मी माने सुनिथिबे आचार्य शिशु दादांकर कथा सेही समस्त गोटिए कथा कहिसंती आवर जर्नी टुवर्ड्स बीइंग एंड बिकमिंग तापई सेही जो निर्देश जजनजाज निष्ठवृत्ति स्वस्तिन सदाचार आमन को पालन कर चलिया पई पड़िबो गोटे अनुभूतिर कथा कहूची आपण माने समस्त जानि छंती किंतु जेहेतु एटा कॉमन प्लेटफॉर्म मु तांकर ना नेबी नाही छत्रपुर रो जणे एडिशनल तहसीलदार जणे मां एकदम निष्ठापर मां गोटे रोगरे से आक्रांत होती किछि दिन धरि तांकर मुंड बिंधा हुए ज्वर हुए 2-3 दिन भितरे तांकर चेता चली जाए धीरे धीरे बाउली चाउली होती मस्तिष्क ठीक भाव काम करेनी बरहमपुर मेडिकल कॉलेज जानती सेठू रेफर कर दिया जाए कौन से बड़ा सेंटर को आश्रम एटा निवेदन हुए आचार्य परम पूज्य शिशु दादा परम पूज्य वेदांग पाखरे तेणु से आसी रेफर ही आसी पहुंचती एपोलो हॉस्पिटल भुवनेश्वर जिते एपोलो हॉस्पिटल भुवनेश्वर पहुंचती आश्रम खबर आसे तांकु जणे भल न्यूरोलॉजिस्ट अंडर एडमिट करा जाए डॉक्टर मिश्र बिली अछंती से तांकु देखंती जेतेबेले मु तांकु जे देखे एम हॉस्पिटल इमरजेंसी रे आपण माने विश्वास करिवेनी तांकर कोनोसी चेता ही नहीं से पूरा डीप कोमा रे अछंती
सेते बेलकु आउ हार्ट रेट कमी कमी आसुची, हृदस्पंदन कमी कमी आसुची, ब्लड प्रेशर रेकर्डेबल होनी, धीरे धीरे सबु ऑर्गन फेल स्टार्ट हो कौन से कारण हठात जना पड़ी 2-3 दिन भीतर एपरी अवस्था तेणु तांकु वेंटिलेटर सपोर्ट रखाई, आईसीयू शिफ्ट कराई, आईसीयू शिफ्ट करिया परे वेंटिलेटर सपोर्ट स्टार्ट कला परे आउरी ब्लड प्रेशर कमी, ब्लड प्रेशर बढ़िया पे आमे जोटा को कहू वैसोप्रेसर स्पाइनोट्रोप 2-3टा मेडिसिन चली जो पेशेंट आईसीयू रे तथाकथित भाव में आपण मानू कहि पारे लेमैन टर्म रे वेंटिलेटर सपोर्ट ब्लड प्रेशर बढ़ेबार मेडिसिन चले समस्त भाबंती ए पेशेंट रो बंचिबार कोनोसी संभावना नाही। एमिति अवस्था मु जेतेबेले देखिछि मो मन रे भी एकदम भय सृष्टि होइछि। धीरे 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 सब प्रकार इन्वेस्टिगेशन कराइछि। हमर स्पाइनल कॉर्ड रे जो फ्लूइड अछि हम जाको को सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड सेटा भी टेस्ट करे पठाइछि, जणा पड़िछि तांकर ब्रेन इन्फेक्शन होइछि। हम जोटा कहू मेनिंगो एन्केफालाइटिस कोनोसी भाइरस माध्यम रे होइछि, भाइरल एन्केफालाइटिस ता धीरे तांकर सब ऑर्गन अफेक्ट होइछि। इकोकार्डियोग्राफी जोटा हार्ट रे एग्जामिनेशन करा जाय जणा पड़िछि हार्ट पंप ही करूनी सेति पई ब्लड प्रेशर रेकॉर्डेबल होउनी। धीरे धीरे जना पड़छि किडनी अफेक्टेड, लिवर अफेक्टेड, ब्रेन तो पूरा इन्फेक्शन जोगु ही एकदम अफेक्टेड सेति पई से डीप कोमा। आश्रम को मु निजे खबर देइछि श्रद्धेय गौर भाई माध्यम रे जे तांकर एभली अवस्था सब प्रकार चेष्टा चलीछि जणा नै कोन हबो अवस्था। श्रद्धेय विनायक देवी फोन करी बुझिचंती खबर नैचंती जे जणा पड़िछि जे सब प्रकार चिकित्सा चलीछि समस्ते तांकर आरोग्य लाभ करिबा पई ठाकुरଙ୍କ पाखरे गभीर प्रार्थना करछंती। धीरे 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 से परम पिताଙ୍କ दया देखा जाइछि 3-4 दिन पर तांकर ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़िबा आरंभ होइछि। जो मेडिसिन चली थाए 3 टारु 2टा हिछि, 2 टारु 1 हिछि, धीरे धीरे संपूर्ण ब्लड प्रेशर बढ़ेबार मेडिसिन बंद हो जाइछि। रिपीट इकोकार्डियोग्राफी करी जणा पड़ी जाइछि हार्ट फंक्शन धीरे धीरे नॉर्मल हेइ आसुछि, काफी इंप्रूवमेंट हेइछि। विश्वास करा जाय पारे ना जे 7 दिन भीतर एतिकी इंप्रूवमेंट हेइ पारे बिनी। आ धीरे धीरे 10 दिन मो ठीक से मने पड़नी 8 दिन बा 10 दिन बेलकू तांकर चेता फेरी आछि। आपण विश्वास करिबेनी जो दिन तांको वेंटिलेटर सपोर्ट बाहर करा जाए मु जाई कि तांको पाखरे छिडा होय तांको बेड साइड रे तांको हाथ जोड़ी जयगुरु करे जानन तांकर फास्ट रेस्पॉन्स कोन थिला। से मते केबे भी देखि नांदी, से मते केबे भी जान नथि हुए तो मो विषय सुनी थिबे किबा कोनसी सत्संग रे जदी एमिति कीर्तन करिवा भीतर दी भजन करिवा भीतर दी जानि थिबे से मते हाथ जोड़ी कहउचंती जयगुरु। आपण माने विश्वास करि परबिनी सेतेबेले मोर हाथ दिटा जोरे थरु थाए कहउचंती मु जानि छि ठाकुर आपण को पठेइछन। विश्वास करिबेनी आपण माने ठाकुरंकर कोनसी प्रत्यक्ष दया नथिले मनीष एई भली अवस्था जीवन फेरी पाई पारे ना। आ सबुटु मिराकल खिला कोन जानछनी ठीक तार पर दिन मु वार्ड रे गोटे पेशेंट देखिया पे जाय थाए मोर देखा हुए डॉक्टर मिश्रंग संगे। ता पूर्वरु मोर डॉक्टर मिश्रंग संगे भी केबे इंटरेक्शन नथिला। मोर जे बंधु डॉक्टर मिश्रंग अंडर काम करे डॉक्टर संबित बेली ता सहित मु सब दिन फॉलो अप रे थाए केमिति कंडीशन कोन अछि मा केते सुस्त होउचंती सब जिंस चली थाए। मते डॉक्टर मिश्र सेदिन कहउचंती ज्योति तुमर से जो पेशेंट ना सतरे से गोटे पुनर्जन्म पाइछे। मु सेतेबेले मन मन भाबुताए हाथ जोड़ी तांको निजर कृतज्ञता ज्ञापन करे ता से तांको एटा भी कहे मु कहे मोर ठाकुर ही तांको रक्षा कर दैछन। भाबंतु एभली दया केवल संभव हुए जदि मु से दयाटा पाइबार गोटे माध्यम रखि थाए। ठाकुर गोटे बाणी रे कहउचंती दया आणे रक्षा जीवेर रक्षा केई दया कर जीवन देई पालबी दया भगवान दयामय। आमे समस्त को जे ठाकुर तो दयामय से तो परम पिता समस्त को से भल पाती ताले से कहीं दया करेनि समस्त को से ठाकुर किंतु कहउचंती दया आणे रक्षा जीवे रक्षा केई दया कर मु जदि तांकु रक्षा करी चलीथिबी ताहले मु दयार अधिकारी हेबी। आपण माने समस्त जानिछनी एटा आचार्य श्री दादा भी कहउतले सेई कर्मी सम्मेलन ने तांकर शेष वक्तव्य गोटे क्षुद्र अंश एटा थिला। जेतेबेले कोनसी महाबात्या आसुची कोनसी प्रलय आसुची कोनसी विभीषिका आसुची आपण मान को पूर्व सावधान कर दिया जाउची। आपण माने सतर्क रुहंतु मछुआरा माने समुद्र भीतर को जांतुनी लोक माने घर बाहरंतुनी खाद्य पदार्थ आनी घरे संचय करी रखंतु गोटे बड़ विभीषिका आसुची बात्या आसुची बन्या आसुची। आपण माने खबरटा केमिति पांती जेतेबेले आपणकर से गणमाध्यम दूरदर्शन हो रेडियो हो खबर कागज हो मोबाइल नेट कोनसी फेसबुक बा व्हाट्सएप हो आपण केमिति पाउछनी आपणकर एंटीनाटा ऑन अछि बा मोबाइल नेटवर्कटा काम करूची। जे पर्यंत आपण सेटा को एंटीनाटा को ऑन करि नांती से सिग्नलटा को रिसीव करिबा नाही। मोबाइल जदी नेटवर्क नाही आपण सेटा केबे भी पाई परिबे नाही से मेसेजटा। सेमिति परम पिता परम कारुणिक परम दयालंकर दया तांकर आशीर्वाद सबु बेले आम मथा उपरे चतुर्दिगरे घुरी बुलुची। टिके खाली मते से एंटीनाटा ऑन करिया पई पड़िबो से दया करुणा को ताकू आनिबा पई ताकू ग्रहण करिया पई बा से मो पाखरे पहुंचीबा पई
ଆଉ ସେଇ ଆଣ୍ଟି ନାହିଁ ହଉଛି ଏଇ କର୍ମଧାରା ଯୋଉଟା ଠାକୁର ଆମ ପାଖରେ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯଜନ ଯାଜ ନିଷ୍ଠବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିନି ସଦାଚାର। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ। ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯଜନ ଯାଜ ନିଷ୍ଠବୃତ୍ତି କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହୁଛି, କହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ରାୟ ବୋଲି ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ କଲିକତାର। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ, ପରମଦୟାଲ ବସିଛନ୍ତି, କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଦୂରରୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଦା କି ଖବର? ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଦା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅଛି। ନା ଯଜନ ଯାଜ ନିଷ୍ଠବୃତ୍ତି? ନା ଆଜ୍ଞା ମାଝେ ମାଝେ হয়, କହୁଛନ୍ତି ମଝିରେ মঝিরে ହୁଏ। তারপরে পুনি ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି, বিশ্বশ্বর দা সুস্থনি সদাচা? আগে যজন যাজ নিষ্ঠবৃত্তি তো ঠিক, আমরা বাঙালি, আমরা কি মাছ ছাড়া থাকতে পারিস? কହୁଛନ୍ତି আমি তো বঙ্গালী, মাছ ছাড়া কোন রহিপারিবু? ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି শুনেন বিশ্বশ্বর দা, যদি বাঁচতে চাও যজন যাজ নিষ্ঠবৃত্তি স্বস্তিনি সদাচার ঠিক মতন করে চলতেই হয়। ঠিক ভাবে যজন যাজ নিষ্ঠবৃত্তি স্বস্তিনি সদাচার করে চালিବାକୁ ହିଁ ହୁଏ ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହ, ଯୋଉଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଶି ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଚାଲି ଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଦା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭୋଜିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭୋଜିରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାଛର ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଛି। ସେଟାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ବାହାର କରାଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଗଳାରେ ବ୍ୟଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଯାଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଜଣା ପଡିଛି କଣ୍ଟାଟା ଯୋଉଠି ଲାଗିଥିଲା ସେଟା ଅଲସର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେ ଅଲସରଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘା ହେଇଯାଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଢୋକି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଣ୍ଟିରେ ଭୀଷଣ ବ୍ୟଥା, ଖାଇବା ପିଇବା କମି ଯାଇଛି, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲି ପୁରା ଏକଦମ ଡେବିଲିଟେଡ, ଓଜନ କମି କମି ଗଲାଣି। ଜଣା ପଡିଛି ପରୀକ୍ଷା କରି ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାନ୍ସର ଷ୍ଟେଜକୁ ଅଛି। ଡାକ୍ତର ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ହେଡ୍ ନାକ୍ କ୍ୟାନ୍ସରର ପ୍ରୋଗ୍ନୋସିସ୍ ବହୁତ ଖରାପ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ମନେ ପଡିଛି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ। ଆଶ୍ରମ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋ ଭୋ ହେଇ কান্দি প্রণাম করে কହୁଛନ୍ତି, ঠাকুর আমি বাঁচতে চাই। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି, বিশ্বেশ্বর দা এখন আমি আর কিছু করতে পারবো না, আমি তখন থেকেই বলেছিল যজন যাজ নিষ্ঠবৃত্তি স্বস্তিনি সদাচার পালন করতেই হয়। তারপরে কান্দি কান্দি ফেরি যাচ্ছেন। ঠাকুর পুনি থরে ডাকি কହୁଛନ୍ତି, বিশ্বেশ্বর দা আমার মনে হয় পরমপিতা দয়ায় আপনি বেঁচে যাবেন, পরমপিতাଙ୍କ দয়াରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚି ଯିବେ। তারপরে খুশি ହେଇକି পুনি ফেরি আসি বিশ্বেশ্বর দা প্রণাম করে কହୁଛନ୍ତି, ঠাকুর এবার আপনি বলে দিলেন আমি ঠিক হয়ে যাব। ସତୁକୁ ସତ ସେୟା ହେଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ମର୍ମ, ଆମକୁ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବାର ମାନେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନବାଦକୁ ମାନି ଚାଲିବା। ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ହିସାବରେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କେବେ ମିଳିବ କେବେ ମିଳିବ, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆସିଗଲା ଆମର ସବୁ ଲାଇଫ ପ୍ରୋସେସ ନର୍ମାଲ ହେଇଯିବ, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଯିବ, ଅଫିସ ଖୋଲିଯିବ, ସବୁ ମଲ ସପିଂ ମଲ, ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବି କରିପାରିବା ଘରେ ବସିକି। ଠାକୁର ଆମ ପାଖରେ 100 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଟା ହଉଛି ଏଇ ଯଜନ ଯାଜ ନିଷ୍ଠବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିନି ସଦାଚାର, ସଦାଚାର ତା ସହିତ ମେଡିଟେସନ। ଏଇ ଦିଟା ହିଁ ଜିନିଷ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କୌଣସି ମେଡିସିନ ଠାରୁ ବି ସବୁଠୁ ଉପରେ। ଯୋଉଟା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱସ୍ତୟନି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧେ ଅସ୍ତ୍ରକର ବାଡ଼ ବ୍ୟବହାର। ଯଦି ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ତତେ ସ୍ୱସ୍ତୟନି ମାନି ଚାଲିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଏଇଟା ତ ଥିଓରି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଶି ଦାଦା। ଠାକୁର ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବଦଶା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମକୁ କରି ଦେଖେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଶି ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନି ଚାଲିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯେ ଏ କଥା ପ୍ରକୃତରେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଣ ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଟା ପାଳନ କଲି। ଯଦି ସେମିତି ନହନ୍ତା, ମୋ ପରି ଏମିତି କେତେ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ର, କେତେ ବଡ ବଡ ବିଖ୍ୟାତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟି ଯାଆନ୍ତେନି ନିଜ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। କେତେ ପୋଥିଗତ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, କେତେ ବଡ ବଡ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସର ବହି ଅଛି, ବହୁତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ସେମାନେ ଯାଇ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତେନି କି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେନି ଯେ ମତେ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛେ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ରୂପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ପାଇଛେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ଏଇ ଚିକିତ୍ସକ ସମ୍ମିଳନୀ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡେମିକ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆସୁ ବା ନ ଆସୁ କିଛି ଫରକ ପଡେନି। ଏବେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଂକ୍ରମଣ କମି କମି ଗଲାଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି କ୍ରିଏଟ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି କ୍ରିଏଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଇମ୍ୟୁନିଟି ହଉଛି, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ହଉଛି କୌଣସି ଏଇ ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର କରୋନା ଇନଫେକ୍ସନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନଫେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ମାନସିକ ଭାବରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ থাকার ଆଚରଣୀ ସଦାଚାର, ତାଇ ସଦାଚାର ପାଳନ କର ସୁସ୍ଥ ଥା। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଭାବରେ ଆମକୁ ସ୍ୱସ୍ତିନି ସଦାଚାର ପାଳନ କରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡିବ।
या छड़ा नान्य पंथा विद्यते ना। तेणु समस्त विशेष अनुरोध ये दुईटा जिन समस्ते लोक मान भीतर से प्रेरणा सृष्टि करेंगे स्वस्तिनी सदाचार जमी समस्ते पालन कर चली पड़ा निजे ठाकुर को अधिक भाव में जाना स्वस्तिनी सदाचार प्रत्येक नियम पालन करवा समस्त भीतर से प्रेरणा सृष्टि करवा समस्ते जमी पालन कर चल मुझे सुस्थ रही केते लोक सुस्थ कर दे पारि तेणु निजे सुस्थ रहा सहित अन्य मानक निजर परिवार परिवेश समस्त को सुस्थ कर तोड़बी आ 2 नंबर हूँ आचार्य शिशि दादा आम केते भाग्यवान यही बयस भी से आमको तांकर प्रेरणा दे चली तेणु तांकर से निर्देश को से जो दीक्षार आह्वान देइछन्ति ताकू आमे जेते संख्या रे आहुरी अधिक रु अधिक वृद्धि प्राप्त करि तोली पाइबा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जय गुरु। जय गुरु। ज्योति भाई और बहुत सुंदर भावे ठाकुर कथा आलोचना कले। ठाकुरंकर एई जो आलोचनार कथारे गोटे आलोचना प्रसंगर कथा कहबी इष्टेर माने मेंटू भाई ठाकुर सहित आलोचना प्रसंग मेंटू भाई कहते जे इष्टेर ऊपर टानटा जतदिन असंपूर्ण थाके ततदिन आमादेर चलनटा पूरापूरी नियंत्रित होय ना। ठाकुर कहते श्री श्री ठाकुर टानटा संपूर्ण होय ना जत समय इष्ट आमार जीवने एकमात्र काम्य वस्तु वो अंतहीन होय ना उठेन जत समय इष्ट आमार जीवने एकमात्र काम्य वस्तु वो अंतहीन होय ना उठेन मानुष जखन देखे जे एक जनर मध्य सब किछु आछे ताके पे कोन दिन शेष कर जाए ना तखन ताके निये मत्त होय उठे। मेंटू भाई पुणी क्वेश्चन करचंती एकटा टना पड़ेन तो लगे थाके श्री श्री ठाकुर पुणी कहते स्ट्रगल ही जीवन संग्रामी जीवन दुनियार जा किछु करब ता करब इष्ट पूरणार्थे यही हलो एकमात्र करणीय आर तार जे जेमन तेमन तोर भावे। तेणु यही ज्योति भाई जो कथा थिला जे जीवन ठाकुर को नहीं एवं पूज्यपद बाबादांकर जो आलोचना जत्ते सबू सत्संग आलोचना में यूट्यूब रे देखू कि तांकर जो कथा जे से ठाकुर को नहीं तेणु आमे केमती भावरे से तांकर परिपूर्णार्थे सब काम करि चलिबू आचार्य को अनुसार कार्डियोलॉजी अछंती मिशन हॉस्पिटल दुर्गापुर एवं से सहप्रतिनिधि से तांकर जीवन तो बहुत किछि घटना ठाकुर को नहीं एवं से बहुत सुंदर भावे आलोचना मध्य करिवे। मु हेमंत भाई को कहूची हेमंत भाई हेलो डॉक्टर हेमंत कुमार नायक भाई जय गुरु प्रभात सुनि पारछ आज्ञा भाई आज्ञा मो वॉइस क्लियर अछि तो आज्ञा भाई आज्ञा आज्ञा भाई ठीक अछि आज्ञा। अपना श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्य जगज्जननी श्री श्री वर्मा परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा आचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री दादा परम पूज्यपाद श्री श्री बाबाधन प्रणाम। आज समस्त उत्कलवासींकर गोटे गौरवमंडित दिन जो दिन परम दयाल सशरीर ओडिशा रे पदार्पण करथिले उत्कल आगमन स्मृति महोत्सव छोट बेलू एटाई आम मानक मुंडरे रही आसी। आज ये एक महती दिन रे आज चिकित्सक सम्मेलन रे परम दयाल विषय रे किछि कहिबार सुजोग पाइथिबार निजको धन्य मन करुछि। विशेष करी ठाकुरंकर प्रति ऋत्विक श्रद्धेय डॉक्टर विनायक से मते जणैथिले
जे तुम रही परिबो कि आज परमदालଙ୍କ ଅଶେଷ କରୁଣାରୁ विशेष गोटे काम हम देवघर रे पहुंची एवं तार भितर प्रथम खबर दिए जे आपण माने तो देखी सब एवं आचार्य आज स्वास्थ्य परीक्षा में कर देखिलु आग ठारू अनेक भल अच्छा बहुत भल अच्छा यहाँ आमको निजको बहुत आनंद दौर मो अंतर खूब आनंद दूची आज स्वास्थ्य सम्मेलन रे एटा ही सबुठ बड़ खबर ये चिकित्सक सम्मेलन ये चिकित्सक सम्मेलन रे उपस्थित ठाकुरंकर समस्त पद पांजधरी कर्मवृंद श्रद्धा भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धा भाई माने छोट छोट पिला माने साधु सज्जन समस्त उद्देश्य मोर जयगुरु जनाए प्रीतिपूर्ण जयगुरु प्रणाम जनाई समस्त को मो आगरू सुंदर भावे मोर अनुजक्रम आमर ज्योतिर्मय पति भाई आलोचना करुथिले ठाकुरंकर ये चिकित्सा नहीं कि बहुत चिकित्सक थे प्रश्न कर ठाकुर ये चिकित्सक मानकर कॉन्फिडेंस ऊपर आपण कौन कहते ठाकुर गोटे सुंदर उत्तर जार निर्भुल ज्ञान आउ एक्सपीरियंस ये दीटा जदि थिबो ताले तार विज्ञता हबो जार विज्ञता जते बेसी से कॉन्फिडेंस तार सेते बेसी आमे निर्भुल ज्ञान अर्जन करू आमर पढ़ाशुना भितर एक्सपीरियंस अर्जन करू निजर प्रैक्टिस भितर समस्त चिकित्सक समाज ये दीटा जिनिस जिते आम सम्मिश्रण करूँ आमर कॉन्फिडेंस बढ़े से लोक माने श्री ठाकुर प्यारीदान कहते तुम मैंने खाली जे प्रेस्क्रिप्शन करदेल से गलानी तुमको रोगी दायित्व नवाक पड़ो कहले तुमको सब जिन नोट कर रखा पड़ो कौ रोग में कौन औषध देलु से केमी भल है प्रत्येक रोगी अलग प्रत्येक गोटे मेडिसिन माने विभिन्न विभिन्न रोग में गोटे मेडिसिन तार उपकारिता आने कोरोना देखिलु आम डॉक्सीसाइक्लिन एजिथ्रोमाइसिन जो भावी नथिलु आइवरमेक्टिन सेगुड़ा सब देखा कोरोना रे भी हमको सहायता कला तले हमको सबू औषधर गुणावली जाना पड़ो आ गोटे कथा ये चिकित्सा विज्ञान जो आसे समस्त मोर से आल्बर्ट आइंस्टाइन गोटे कथा मन पड़े जे साइंस इज लेम विदाउट रिलीजन एंड रिलीजन इज ब्लाइंड विदाउट साइंस ये धर्म और विज्ञान सम्मिश्रण जे पर्यंत न होइछि से पर्यंत धर्म भी ठीक रे हुए ना आ विज्ञान भी ठीक रे हुए ना सेथिपाई जदि विज्ञान को विज्ञान भित्तिक सबू धर्मर जो विधि अच्छी विधान अच्छी यदि विज्ञान व्याख्या करूँ तापर ही आम जाकि ठाकुर तुम परमायु बढ़ी पार आम परमायु बढ़िबार जो उपाय ठाकुर आमको कही जोटा श्रद्धेय ज्योति भाई कहवा चाहिए से विश्व कथा माने माछ खाइबा को मना करबा कथा आम मैंने जो मैंने आज फील्ड जीवे समस्ते किसी न जानी था कहे तुम कि कथा कह शिक्षित लोक है तुम कह मैंने एनिमल प्रोटीन इज द बेस्ट प्रोटीन आम जाचु तुम एनिमल प्रोटीन को कि कह एनिमल प्रोटीन खाइबा दरकार नहीं तुम प्लांट प्रोटीन खाइबा को वेजिटेरियन खाइबा कह जिते बड़ बड़ लोक मैंने भारत वर्षर विश्वर समस्ते किंतु वेजिटेरियन मैक्सिमम वेजिटेरियन कौन पाई एटा जदि मु कहे अपन भाभी सत्संगी कहूँ एटा रेडीमेड स्टडी गोटे अच्छी जोटा कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जोटा विश्वर सबुठारु बड़ संस्था से संस्थार रिसेंट गाइडलाइन 2019 गाइडलाइन रे रेडीमेड गोटे स्टडी अच्छी से स्टडी रे कहूँ जे जो एनिमल प्रोटीन को जदि आपण रिप्लेस कर प्लांट प्रोटीन रे 41% रिडक्शन ऑफ मोर्टालिटी कौन हार्ट अटैक मत गोटे कॉन्फ्रेंस रे चिकित्सक सम्मेलन प्रश्न करते आगे आप खाली हमको कह दिंतु जे हम कौन खाए सेफ रहबो हमको हार्ट अटैक हबनी हार्ट अटैक रिस्क कमी दिबो समस्त चाहते प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर आमे प्रतिषेधी जदि हम ग्रहण करू ताले हमर असुविधा किछि हबनी हमको से खाली कह दिंतु कौन खाइले हम सुस्थ रहबो एनिमल प्रोटीन में कौन आम सब सत्संग बहुत आलोचना शुणीचु बहुत टॉक्सिन कौन से टॉक्सिन आम एनिमल प्रोटीन खाइले से टॉक्सिन गुड़ा कौन जोटा तो आमको एते क्षतिकारक करुछि एनिमल प्रोटीन में हाई एसेंशियल फैटी माने अमीनो एसिड्स अछि नो डाउट भलो किंतु से एसेंशियल अमीनो एसिड्स संगे जेतो हम खाउछु
ଆମ ବଡିର ଇମ୍ୟୁନ ରେସ୍ପନ୍ସ ଏମିତି ଅଛି ସେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଆମିନୋ ଏସିଡ ତିଆରି ଅଛି IGF-1 ଇନ୍ସୁଲିନ ଲାଇକ ଗ୍ରୋଥ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 1 ଯୋଉ ଟକ୍ସିନ ଏଇ ଟକ୍ସିନ ଟା କଣ କରୁଛି ନା ଆମର ବଡିର ଗ୍ରୋଥ ବଢୁଛି ବଡିର ସେଲ ଡିଭିଜନ ବଢେଇ ଦଉଛି ତ ଆମର ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ମୋ କଥା ଲଗ ଆଉଟ୍ ଯାଇଥିଲା ପ୍ରଭାତ ମୋ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛ भाई सुबह होची कोण तो तो हाँ भाई ज्योति को होची सुबह होची तो कोण तो आई ठीक है ब्रेक होची वॉइस ये जो एनिमल देवघर टिके नेटवर्क प्रॉब्लम चेष्टा करछि पाखरे ठीक अछि एबे भाई क्लियर बसी अछि कोण कहबाकू एबे एई जो एनिमल प्रोटीन आमे खाउछु से आईजीएफ टा हम बॉडी रे बहुत रोग सृष्टि करछि कैंसर टू करिकी डायबिटीज विभिन्न प्रकार रोग क्रॉन्स डिजीज मेटाबॉलिक सिंड्रोम विभिन्न प्रकार रोग आ गोटे अछि आपनकर होछि टीएमएओ माने ट्राइमिथाइल अमीन एन ऑक्साइड एटा विशेष करी जोटा हमर एटा हमर एनिमल प्रोटीन ने खाइले एटा बेसी हुए आ एटा कोन करे हमर ब्लड वेसल इंजरी करे आम ब्लड भेसल विशेष करी कोरोनरी आर्टरी जदि एटा ब्लड भेसल इंजरी कला सेठी संगे संगे से इंजरी रिपेयर करा पई कोलेस्ट्रॉल सेठी आसी पहुंची एवं कोलेस्ट्रॉल जतला आसी प्लेक तयारी हबो आ से प्लेकटा जदि कोनसी कारण फाटी गला फाटी जिबार मुख्य कारण होची स्ट्रेस हमर परिवार रे एते स्ट्रेस माने एते हमर चाप हमर परिवार में जेना जीव संगे संगे इन्फेक्शन हो ठीक समय ट्रीटमेंट न पाइला तले आपण चिंता करंतु आपणकर खाद्य रु आपणकर रोगर जो प्रिकर्सर माने रोगर जो आग अवस्था हमें सृष्टि कलु एवं तापरे निजर कली झगड़ा निज ऑफिस टेंशन हो घर टेंशन हो से ठाकुर कहते तमें जदि घर तुम शांति विराज न कला ताले तमें कुआडे भी जाओ तमें किसी ठीक रे करि परिबनी सब भूल भाल काम करके आसी सेति पई कहते अखाद्य भक्षण कले तमें कुकर्म करिवो ई होची तार माने प्रच्छद पत्र तार भित्तिभूमि तापरे एडवेंटिटिस हेल्थ स्टडी 2 कहूची जे 61% मोर्टालिटी जदि हमर एनिमल प्रोटीन को आमे जदि ताको प्लांट प्रोटीन रिप्लेस करू प्लांट प्रोटीन मतलब लेग्यूम्स माने डाली खाइलु आ प्लस तार नट्स खाइलु माने लिफी वेजिटेबल्स खाइलु एटा जे हमें कर दो एनिमल प्रोटीन ने सबटु बड़ डिसएडवांटेज होची सेतरे फाइबर न थाए जदि फाइबर न थाए तले सेतरे कोलन कैंसर टू आरंभ करी क्रॉन्स डिजीज टू आरंभ करी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज गैस सबु किछि शुरू हो तले आमे एई जो एनिमल प्रोटीन टाको एबे बहुत बेस्ट बोली कहूछु से बेस्ट रे किंतु ए प्रॉब्लम सब अछि सेथिरे आउरी गोटे अछि जे रेड मीट विशेष करके जदि आमे खाऊ तले पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन PAH एटा जदि खाऊ विशेष कर हम सब आजकल तंदूरी खाउछन ना जोड़े गले तंदूरी खाउछंती से तंदूरी खाइले कोन होची ना सेथिरे स्मोक्ड मीट स्मोक्ड बा बॉइल्ड हो बा बेक्ड हो जहा भी हो सेथिरे कोन होची ना एई जो जिंसटा सेथिरे बेसी होची से कोन करची ना हमर से ब्लड वेसल को आउथरे अटैक करची तले हार्ट अटैक रो रिस्क पुनी बढ़ी गला केवल सेति किनो आमे खाली मांस को दोष देले हबनी आजिकल गोटे ट्रेंड चलची सब आड़े कोन ना वेजिटेबल्स ऑयल्स आमे राइस ब्रान ऑयल हो सनफ्लावर ऑयल हो बा ऑलिव ऑयल हो सब बेस्ट ऑयल ना ऑलिव ऑयल सेथिरे कोन होची ना ओमेगा 6 फैटी एसिड अछि ए ओमेगा 6 फैटी एसिड रो स्मोक पॉइंट सबटु कम जदि आपण सेटा को कड़ाई पकई देले संगे संगे डिनेचर्ड हे गला सेथिरे फ्री रेडिकल्स हे जिवो सेथिरे लिपिड पेरोक्सिडेशन ताको माने रांसिड हे जिवो सेटा जदि आपण बेस समय रखिबे तले एथिरे कोन होची ना सेथिरे फ्री रेडिकल्स हे कि ऑक्साइड आयन हे कि हम भितरे पुनी से कैंसर सृष्टि करछि तले चिंता करंतु जोटा आपण 800 टंका 900 टंका 1000 टंका देकी जो ऑयल टे किनि आनले आपनको स्वास्थ्य पई भलो बोली सेटा कि आपनकर सबठु बड़ क्षति कला से ऑलिव ऑयल ओमेगा 6 फैटी एसिड तो स्मोक पॉइंट बहुत कम से सब तेल को केते बेले छणा जीव नाही केते बेले तकरे डीप फ्राई करी हबो नाही ताको सत्य करिकी आपण खाई रोसई कर साले तापर तेल पके देले त खाई देले बा सलाड खाउछन तापर तेल पके देले ऑलिव ऑयल ता खाइले सेटा सबथुडे लिमिट अछि आपण बेसी लिमिट दरकार नै बेसी अमाउंट दरकार नै
एसेंशियल फैट जो ओमेगा फैटी एसिड जो ओमेगा 6 फैटी एसिड जो लिनोलेइक एसिड सेई जो ओमेगा 6 फैटी एसिड ताकू हमर माने जेतिकी परिमाण में दरकार सेटा हमर प्लांट रे भरी भरी अछि एनिमल रो सोर्स दरकार भी नहीं प्लस हमर जो ये जो रिफाइंड जो वेजिटेबल ऑयल सेटा भी दरकार नहीं ओमेगा 6 फैटी एसिड पाई आमे जदी हमर नॉर्मल स्टैंडर्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड हमर सोरिष तेल खाऊ सेतिर ओमेगा 3 फैटी एसिड अछि ओमेगा 3 फैटी एसिड हमर तार प्रोपोर्शन कोन हबा दरकार 3:1 और सोरिष तेल प्लस वेजिटेबल ऑयल सीक्वेंस हबो 3:1 आमे माने गोटे तेल को सनफ्लावर ऑयल को हम यूज करछु बारंबार बारंबार सेतरे छणा छणी करके खाउछु से तेल पूरा ग्रीज माने ग्रीज बढ़िया हला पर्यंत हम सेते को यूज करछु सेथिरे कोन होची ना सेथिरे स्मोकी ही जाउची सेथिरे फ्री रेडिकल्स लिपिड पेरोक्सिडेज नै कि सेटा इवन अगेन कार्सिनोजेनिक आपण चिंता करंतु बाजार जो समस्याटा किनियानी खाइले जो सिंगराटा किनियानी खाइले जो आलू चपटा किनियानी खाइले बा फास्ट फूड दुकान ने जो आपण खाउचंती माने विभिन्न जिनिस सेटा को से माने जो ऑयल ले प्रिपेयर करूचंती जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल से सबटु खतरनाक ऑयल से विश्व ठारो आउरी माने भयंकर ए हाइड्रोजनेटेड ऑयल जेटा को हमें जो पाम ऑयल कोचु बा वनस्पति कोचु बा डालडा कोचु ए सब जिंसर प्रिपरेशन हेतिबा जो जिंस एटा होची सबटु सांगातिक एथरे ट्रांस फैट बहुत बेसी सेटा जदी हम शरीर भीतर गया तला हमें मरिबा को मृत्यु को हमें डेली आमंत्रण करछु हमें तो निरामिष खाउछु सेटा हमें एटा निरामिष स्वस्थ नैछु हमें एगुडा खाइबुनु त हमें एटा खाउछु कम पैसा रे खाइबार जदि हमें चाहिलु तला हमको कम पैसा रे वनस्पति घी रे से हमको वनस्पति ऑयल रे से हम करि देले हमें खाइ देलु तो सेटा होची सबटु बड़ खतरनाक हम घर रो तेल टक हमें बारंबार छाणी छाणी सेतरे भाजी भाजी खाउछु बेगुन भाजा सेतरे हमें पकोड़ी छाणी खाउछु सेटा किंतु हम पक्ष क्षतिकारक जदि तेल थरा हमें छाणिलु सेई छणा तेलटा को हमें तरकारी दे के यूज करी खाइ देलु आ तको सेकंड टाइम आ तको फ्राई करिया को देलु सेटा हम पाकी बहुत सेटा हमर हेल्पफुल हमें किछि स्वीटेन हमें सॉफ्ट ड्रिंक खाउछु स्वीट एंड सॉफ्ट ड्रिंक जदि हमें खाउछु तले सेटा भी माने जो शुगर टा जो डायरेक्टली जेतले हमर लिपिड हे के हम लिवर से जमा होछि से कोन होछि अल्कोहलिक स्टेट हेपेटाइटिस मते काजे जने से कोजंदी आगे हम तो निविचार मोर केमिति हला मु आज केमिति मोर लिवर सिरोसिस मोर पानी जमिला केमिति ने संभव जदि हमें बारंबार हमें सेपेसिस बर्द कले 40 वर्ष पर लुण आउ मीठा कम खाइबो लुण केते खाइबो 2 ग्राम सोडियम डाइट कोआ होछि 2 ग्राम सोडियम डाइट माने 5 ग्राम कॉमन सॉल्ट हमरो अलाउड 2 ग्राम सोडियम डाइट इज इक्वल टू 5 ग्राम कॉमन सॉल्ट जो हमें लुण खाइबा लुण हमें खाउछु 5 ग्राम पर्यंत हमें खाइ परिबो तो एई सब जिनिस हम जीवन में जानिबा निहाती प्रयोजन जेते चिकित्सक सम्मेलन हमर निजर स्वास्थ्य निजे रक्षा करिवार आम मानकर दायित्व आम माने जदि फ्राइड फूड खाइलु ट्रांस फैट नेलु आमे जदि आलू पोटैटो खाइलु आमे जदि पेस्ट्रीज खाइलु माने आमे जेकोनोसी माने बाहर रो जो बेकरी जिनिस भल लागे खाइबा को सेटा हमें खाइलु एटा समय समय खिया जाय पारे किंतु सबले जदि व्यवहार कलु ताहार असुविधा आ गोटे जिनिस होची जे आजकल प्लास्टिक रो जे फूड ग्रेड अछि कि नै सेटा हमें देखुनु हमें जेकोनोसी प्लास्टिक नै आइलो बाजार रो 5 टका मिलुची प्लास्टिक कंटेनर सेतरे गरम खाइबा नै आइलु सेतरे कोन होची लीच होची सेते प्लास्टिक रो जो गोटे विषाक्त पदार्थ अछि जे बिस्फेनॉल ए बीपीए से बीपीए टा सेतरो लीक होची लीक हे कि कोन होची ना हमर बॉडी रे सेटा मिसिला दैट इज अगेन कार्सिनोजेनिक तो आमे माने जो जदि आमे माने भलो भलो फूड ग्रेड प्लास्टिक बा बेटर टू अवॉइड प्लास्टिक्स हमें स्टील एल्युमिनियम बहुत जिनिस अछि जे माटी पात्र सेगुडा हम यूज करि परिबु हमें आजकल माइक्रोवेव यूज करछु बहुत बेसी से माइक्रो फ्रेंडली अछि कि नै न जानि कि हम एतर माइक्रोवेव रे गरम करछु तो आमे जो एनिमल प्रोटीन खाउछु सेतरे हमर फास्फोरस बहुत अछि एनिमल प्रोटीन संगे ट्रांस फैट बहुत भरी भरी थाए सेतरे कोलेस्ट्रॉल बहुत बेसी थाए तो सेई सब हमको हार्म करे आ प्लांट रे कोन होछि प्लांट प्रोटीन रे सबुठ बड़ होछि एंटीऑक्सीडेंट सेतरे अछि सेतरे फाइबर्स अछि अमेरिका रे स्टडी रे देखा जाय छी जे जो एनिमल प्रोटीन जो खाउछंती सेमानकर कोलन कैंसर बेसी सेमानकर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बेसी सेमानकर मेटाबॉलिक सिंड्रोम बेसी कोन पई डाइट फाइ सजागवा आ आपण माने जदि भाबंती जे हमें तो सब माछ मांस छाडी देलु आपण तो जा कहउछन हम किछि खाइ परिबु नै सेमिति किंतु कथा न भात डाली रे बहुत प्रोटीन अछि हमें वेजिटेबल्स खाइलु फ्रूट्स खाइलु आ गोटे सबटु बड़ जिंस अछि मिल्क ए मिल्क जदि हमें ठीक न करू ठाकुर कहउछंती दही खाइबाटा बहुत भलो
कौन पाई ना गोटे माने स्पिरिचुअल गोटे एनालिसिस देखा जायछि जो माने एनिमल प्रोटीन खांती तांका पेटरे से एनिमल प्रोटीन ता डाइजेस्ट हे कि हम बॉडी संगे ठीक रे मिसी पारे नाही कि जदि प्लांट प्रोटीन खाओ ताले प्लांट प्रोटीन से जो सेलुलोज लेवल ता गला परे ताबरे जो जो जिंसटा अछि सेटा हम बॉडी सेल रे सेटा एकोमोडेट भलो रे हे जाय ठाकुर कहते जे दूधटा को जब दही कर खाओ तो हेगला बैक्टेरिया लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टेरिया गोटे स्वतंत्र गोटे प्रजाति से बैक्टेरिया मोर रेजिस्टेंस टुवर्ड्स प्लांट्स अछि सेति पय दैट इज बेटर सुइटेड जो माने माछ खाउछन्ती सेमानक क्षेत्र रे कहउछन दही टिके खाइले तर टॉक्सिन टा कमे दे परियो जो माने के प्रतिकार ठाकुर तो एभली गोटे मजर मजर थर कहउछन्ती जे आमिष माने खाइबा ठारू कामुक होबा भलो जने कामुक व्यक्ति से भी भलो माने आमिष खाइबा ठारू एभली भी ठाकुर कहउछन्ती कोन भाई ना सब काम करे गोटिए अंग प्रत्यंग सेतिरे उत्तेजित हुए किंतु आमिष खाइले पूरा विधानटा उत्तेजित होई रहउची सेति पई ठाकुर एटा भी कहउछन्ती माने ठाकुर मजर मजर कहउछन्ती जे जिंसटार उपादेयता बहुत बेसी आबे माने एई जो शिशि बरदांकर गोटे जिनिस जे तांको पचाचिन तांकर जे प्रिय बंधु जे भूषण दत्तर कहउथिले जे जितेन मित्रदा से बरदा मनुष्यर सबुठु सर्वनाशकारी रिपु कोटा से बरदा कहले तू कह लागे काम कहले दूध छला कामना सबुठु बड़ सर्वनाशकारी रिपु होची लोभ ए लोभरु ही सब हुए लोभरु काम लोभरु क्रोध लोभरु सब किछि ए लोभटा को जे तुम अटके करि पाइबो ए लोभटा जदि तुमर केवल से गुरु लोभ होंती से आचार्यक सेवा जदि लोभ हुए आचार्यक संग जदि लोभ हुए आचार्यक सानिध्य जदि लोभ हुए ताहले तुम सद्गुरुंकर सानिध्य जदि लोभ हुए तुम जीवन में तुम उन्नति कर पारिबो मो परे आउरी विशिष्ट वक्ता रहिसंती श्रद्धेय डॉक्टर सपन विश्वास दा तांको पाखरु हम माने सुनिबा प्रभुंकर सेही माने विशद आलोचना से बहुत सुंदर भाव आलोचना करंती आज मु जेहेतु गोटे काम रे अछि आज आ विशेष प्रसंग बढ़ुनी आपण मानक पाखरे समस्त पाखरे मु चिर कृतज्ञ आज सतरे ओडिसा रे शुद्ध देवघर थिले भी जोठी भी थाए ओडिसा संगरे जो संपर्क जे माटीर माया आज मते टाणी आनी ठीक एवं मु निजे एते मुग्ध होइछि एते मते आनंद लागुछि जे ओडिसा रो एभली गोटे माने स्मृति विजड़ित दिन रे जोठी हमें सबले से प्रोसेशन में बुलु थाउ से उत्कल आगमनी उत्सव रे आज से उत्सव रे शामिल हे परिछि एई मो जीवन को धन्य मन करछि एति कोइ मो वक्तव्य संग करछि जय गुरु जय गुरु हेमंत भाई डॉक्टर हेमंत कुमार नायक बहुत सुंदर भावे आमर स्वास्थ्य एवं सदाचार स्तोत्र ठाकुर कुहा कथा बहुत बढ़िया जिनस जो आमे सिंपल जिनस जो छणा तेल छणाटा आमे भाबू हाँ एटा पूरा सनफ्लावर ऑयल रिफाइंड ऑयल आमे छाणी सारला परे किंतु सेटा केमती आमे सेही जिनसटा आमे विषटा निजे खाउचू प्याज रसुण माछ मांस किछि न खाइले भी आमे केमती कैंसर द्वारा एफेक्टेड होउचू सेही ठाकुरंकर कथा बहुत सुंदर भावे कहले विशेष घोषणा गोटे अछि जे हमर प्रति वर्ष प्रति तीनिटा मेडिकल कॉलेज रे हमर एनुअल सत्संग हुए शोभा जाउची भाई हेलो हाँ सुबह जाउची ठीक अछि एटा तुमे प्रभात कहि दियो भलो भूली गली कहया एनुअल सत्संग हमर हुए एई पूज्यपद बाबादांकर आशीर्वाद कमे हमर आसंता काली 3 तारीख एससीबी मेडिकल एनुअल सत्संग माने ऑर्गेनाइज करछि एवं एई सत्संग रे जेमती आमे समस्ते माने समस्ते भलो भाबरे योगदान करिबा एवं सत्संग विशेष आकर्षण पूज्यपद बाबादांकर आशीर्वाद एवं येरु हमर भजन अंजलि एवं सुरभि शर्मा मा जो अफ्थानवल्लजी अछंती चीफ एचओडी अछंती हरियाणा रे चीफ स्पीकर अछंती तेणु आमे समस्ते बहुल भाव रे जोग देई सत्संग को साफल्य मंडित करिबा हेमंत भाई एते सुंदर भावे ए छोट छोट जिंस मु भाबुची आमे पढ़ा भीतर देई तो केबे पाइनु एते सुंदर कथा को आलोचना कले सपन दा हम गहण रे अछंती सपन दा डॉक्टर सपन कुमार विश्वास हेलो हाँ जय गुरु आमर जय गुरु दा जय गुरु
ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ କନଫରେନ୍ସ ର ଟାଇମ ଲିମିଟ ହଉଛି 2:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ବରଂ ଏପଟେ ଗଲାନି, ତେଣୁ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ସପନ କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ଧୃତିଦୀପ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ହେଡ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁରା ଅତି ଅତି ପାଖ, ମାନେ ସେ ତ କୁହାଯାଇପାରେ ନା, ସେ କହିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ସପନ ଦା। ସାଉଣ୍ଡ କମ ହଉଛି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ হ্যাঁ না একটু কম হচ্ছে সাউন্ড ভলিউম। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ হ্যালো বলেন, শোনা যাচ্ছে। স্বপন দা সাউন্ড কম হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যালো, শোনা যাচ্ছে, বলেন। এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলেন। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুর্মিলিতং যেন তস্मै শ্রীগুরুবে নমঃ। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। শ্রদ্ধেয় ইষ্টপ্রাণ দাদারা, শ্রদ্ধেয় ইষ্টপ্রাণ মায়েরা এবং আমার স্নেহের ভাই বোনেরা, আজকের এই বিশেষ উৎকল আগমনী স্মৃতি মহোৎসবে নিজেকে করতে পেরে খুবই আনন্দ লাভ করছি। আমি নিজেকে ধন্য এবং কৃতজ্ঞতার্থ মনে করছি। আমার পূর্ববর্তী বক্তাদ্বয় জ্যোতি ভাই ও হেমন্ত ভাই, দুই গঙ্গা যমুনা, এই ডাক্তারি বিদ্যারও ভক্তি প্রেমারও। তারা যে ভক্তি প্রেম ভাষা ভাব এবং ডাক্তারি বিদ্যার জ্ঞানের প্রবাহ বইয়ে দিয়ে গেলেন, তারপরে বলার বিশেষ কিছু থাকে না, কিন্তু বলতে হয় তাই বলছি। দাদা হ্যালো, 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 সাউন্ডটা একটু আপ ডাউন হচ্ছে। হ্যাঁ লিঙ্ক ডিস্টারবেন্স আছে জায়গা থেকে। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যালো, শোনা যাচ্ছে কিন্তু একটু কম একটু বেশি, মানে আপ ডাউন এমনি চলছে। চালিয়ে দে, সময় কম তো নাকি? মানে একটু এক সময় খুব শোনা যাচ্ছে, এক সময় খুব কম শোনা যাচ্ছে। এটা ডিস্টারবেন্স না, এটা ডিস্টারবেন্স হচ্ছে। ও বলুন। হ্যালো, হ্যাঁ বলুন দাদা। ঠাকুর মনে হয় 1923 সালে সেই পুরীতে পদার্পণ করেছিলেন, ভালো করে জানেন সেটা। চারু ব্রহ্মরূপী জগন্নাথ পরম ব্রহ্ম ବଢିଆ କଥା କୁହନ୍ତି ଇଏ। ଚୌକିରେ ସେଇଟା আজ সেই পুণ্যধামে এই বিরাট মহোৎসবের অঙ্গ হিসেবে এই চিকিৎসা
সভা হচ্ছে, এতে উপস্থিত হতে পেরে নিজেকে খুব গর্বিত বোধ করছি। সবকিছুরই আমাদের শাস্ত্রে একটা কনসালটেন্ট হয়, হার্ট কনসালটেন্ট, ব্রেন কনসালটেন্ট, লিভার কনসালটেন্ট, কিডনি কনসালটেন্ট। পরম দয়াল শ্রী ঠাকুর চন্দ্র এসেছিলেন এই যুগে বাঁচা বাড়ার কনসালটেন্ট হয়ে। সর্বাত্মক ভাবে মানুষের বাঁচা বাড়ার যা যা কিছু দরকার সবকিছুই তিনি পরিপূর্ণ করতে এসেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে পৃথিবীর মুষ্টিমেয় লোকই তার চরণাশ্রিত, কাজেই তার যে অমৃত প্রবাহ বাঁচা বাড়ার পথে তার যে দেওয়া যে গাইডেন্স, অভিভাবকত্ব, যে নিরাপত্তার অতন্দ্র প্রহরী হয়ে তিনি এসেছেন, সেটা থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। এটা আমাদের এই প্রচার মাধ্যম, আমরা যে যে আমাদের যে ডিউটি দেওয়া আছে, সেই ডিউটিটা কর্তব্যটা আমরা পালন করিনি বলেই সারা পৃথিবীর অধিকাংশ লোক আজ তার শ্রীচরণ লাভে, দীক্ষা লাভে বঞ্চিত। তাই বাঁচা বাড়ার পথেও যে কনসালটেন্সি নিয়ে তিনি এসেছেন, সেই কনসালটেন্সি সুবিধে ওরা পাচ্ছে না। আমি কনসালটেন্সি নিয়ে শুরু করলাম এই জন্য যে কারণ সাবজেক্টটা নিয়ে, বিষয়টা নিয়ে অনেক কিছুই আপনারা আগে দুই বক্তার মুখ থেকে শুনতে পেয়েছেন। দাদা আপনার কাছে দুটো ফোন আছে, একটা বন্ধ করে দেব। হ্যালো, বন্ধ করে হ্যালো হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? আপনি বলেন। ঠাকুর দয়া করে আমাদের এই বৃত্তিতে, আমরা ডাক্তার হিসেবে আমরা গর্বিত যে তিনি দয়া করে আমাদের এই পেশাতেই, এই পেশার মাধ্যমেই তার জীবোদ্ধারের কাজ, বিশ্ব সেবার কাজ শুরু করেছিলেন, সৎসঙ্গ আন্দোলন শুরু করেছিলেন। একদম বলতে চেয়েছিলাম যে ঠাকুর তো আদর্শ এবং শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এই যুগের। তিনি তার নিখুঁত এবং অভ্যর্থ রোগ নির্ণয়, ডায়াগনোসিস এবং চিকিৎসার জন্য সারা পৃথিবীতে তার প্রচার এবং প্রসার ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু তিনি কি কনসালটেন্ট হিসেবে বড় বড় পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা বলতেন, যেটা আমরা বলে থাকি? কখনো না। তার কাছে রোগ নির্ণয় এবং রোগ চিকিৎসার হাতিয়ার কি ছিল?
হাতিয়ার ছিল তার মমত্ব, তার একাত্মতা, সব মানুষের মধ্যে নিজেকে অনুভব করা, সবার মধ্যে নিজেকে অনুভব করতেন। সেই করতে করে তার অন্তর্দৃষ্টি যেটা অভূতপূর্বভাবে ডেভেলপ করেছিল, তাই মানুষের প্রতি দয়া, প্রেম, মমত্ব, একাত্মবোধ এবং অন্তর্দৃষ্টি, এই ছিল ঠাকুরের হাতিয়ার, এই ছিল তার বড় বড় পরীক্ষার মাধ্যম। এবং এই দিয়েই তিনি এমন কিছু চিকিৎসা শাস্ত্রকে দিয়েছিলেন যে সারা পৃথিবীর মানুষ, হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ শোভা যাচ্ছে বলেন, হ্যাঁ শোভা যাচ্ছে, বলেন শোভা যাচ্ছে। হ্যালো, তাই হ্যাঁ হ্যালো, শোভা যাচ্ছে, খুব ভালোভাবে শোভা যাচ্ছে, বলেন। কানু বিনে তো গীত নাই, তো ঠাকুর ছাড়াও আমাদের বলার কিছু বিষয় নেই। তো আমরা চিকিৎসক হিসেবে, চিকিৎসা শাস্ত্রের চিকিৎসা কর্মী হিসেবে আমরা সব দিক দিয়েই আনন্দিত, গর্বিত যে ঠাকুর আমাদের মাধ্যমেই, আমাদের যে শাস্ত্র সেটাকে ভিত্তি করেই প্রথম মানব সেবার কাজ, জীবোদ্ধারের কাজ তিনি শুরু করেছিলেন। তিনি যে চিকিৎসা করেছিলেন, প্রথমে তো তিনি, আপনারা জানেন যে এলোপ্যাথি মতে তিনি পড়াশোনা করেছিলেন, তিনি চিকিৎসা করতেন হোমিওপ্যাথি মতে, এবং আয়ুর্বেদিক মতে তিনি অনেকগুলো শত শত ওষুধ আমাদের সামনে আবিষ্কার করে মানুষকে বাঁচানোর জন্য আমাদের হাতিয়ার বানিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন তার লীলায়িত জীবনে। তিনি কখনো, আপনারা জানেন যে উনি বলতেন যে আমি এলোপ্যাথি বুঝি না, হোমিওপ্যাথি বুঝি না, আমি আয়ুর্বেদ বুঝি না, আমি বুঝি কিউরোপ্যাথি। কারণ তার বিশ্বজনীন সিম্পেথি ছিল যথেষ্ট, যে সেই সময় ঠাকুরের যে খ্যাতি হয়েছিল, যে সুনাম, যে প্রচার প্রসার হয়েছিল ডাক্তার হিসেবে, যে বলতো লোক যে ঠাকুর মরা মানুষ বাঁচিয়ে তুলেন, ঠাকুরের স্পর্শ পেলেই মানুষের প্রাণ জিরো হতো, মানুষের প্রাণ ঠান্ডা শীতল হতো, মানুষ সুস্থ হয়ে উঠতো। এবং একটু আগে যে বললাম যে প্রচার হয়ে গেছিল যে ঠাকুর মরা মানুষ বাঁচিয়ে তুলেন, তার হাতে কেউ মরে না। সেই সময় কানাই বলে একজন লোক আশ্রমে মারা গিয়েছিল, এই নিয়ে আশ্রমবাসীদের অনেক জবাবদিহি করতে হয়েছিল যে যার হাতে কখনো লোক মরে না, কি করে মরলো। পরে খবর করে দেখা গেল তাকে যে ওষুধপত্র এবং পথ্যের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছিল সেটা সে মোটেই গ্রহণ করেনি। কিন্তু এত প্রচুর এই যে খ্যাতি, প্রসার, সুনাম এবং সেই অনুপাতে সেই অর্থের যে আয়, ঠাকুর সেই যুগে মাসে, আপনারা জানেন, 1000 টাকা আয় করতেন। সেই সবের দিকে ঠাকুর তাকাননি। ঠাকুর দেখলেন যে মানুষকে শারীরিক চিকিৎসা করে, উপসর্গের চিকিৎসা করে কোনো লাভ হচ্ছে না। মানুষকে যদি এই রোগ শোক জরা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে হয়, তাহলে তার কারণটা জানতে হবে। আর কারণটা কোথায় রয়েছে? না, কারণটা মনে। তাই মানুষের মনকে চেতনা একদম একদম এবং মনের শক্তিকে বাড়িয়ে তোলার জন্য, যে ভালো পথে যেন লোক যায়, পতিত অবস্থা থেকে ওরা যেন পবিত্র অবস্থায় উপনীত হয়, মনটাকে উপনীত করতে পারে, সেই জন্য তিনি মনের চিকিৎসা শুরু করেছিলেন এবং তিনি সাকসেসফুল হয়েছিলেন। সেই যুগে অনেক সেই চোর, সেচর, নারী লুলুপ, রাহাজানকারী, সমাজের মানে যত রকম দুষ্কৃতকারী, সবাইকে কীর্তনানন্দের মাধ্যমে তিনি এমন ভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন যে ঠাকুর যে প্রণবপুঁথিতে বলেছেন যে কীর্তন মানুষকে জোর করে ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়, সেইটাই পৃথিবী দেখেছিল। অনেক সমাজের পতিত লোক শুধু উদ্ধার পেয়ে, নতুন জীবন পেয়েই থেমে থাকেনি, ওরাও ঠাকুরের ভাবনীতি প্রচার করে, ঠাকুরের ভক্ত হয়ে, সেবক হয়ে, প্রচারক হয়ে আরো আরো অনেক লোককে বাঁচাবার পথ দেখিয়ে দিয়েছিল। এইটাই আমি বলতে চাইছি, ইমপ্রেস করতে চাইছি যে আমাদের সামনে যিনি ইষ্টরূপে আবির্ভূত হয়েছেন ঠাকুর, আমাদের যে প্রিয় পরম, আমাদের জীবন সর্বস্ব ঠাকুর, যে চিকিৎসা নীতির যে উদাহরণ, যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, আমরা অন্তত সৎসঙ্গী সমাজের চিকিৎসক হিসেবে সেটা যেন আমরা একটু অনুধাবন করি বেশি করে এবং প্রচার করার চেষ্টা করি,
কারণ গতানুগতিক যে চিকিৎসা ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থায় শিক্ষিত হয়ে আমরা কখনো ঠাকুরের মূল্যায়ন করতে পারবো না। আমাদের অভ্যস্ত সংস্কার নিয়ে ঠাকুর হিসেবে তাকে যাচাই করার কোনো প্রশ্নই নেই। তিনি অত্যাধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সমাজ সংস্কারক ঠাকুর। মানুষের জীবনে যা যা উন্নতির পথে, বিকাশের পথে যে যা যা দরকার, সেই সাধনার পথের দিশা তিনি আমাদের দিয়ে দিয়েছেন। সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, দর্শন, কারিগরি বিদ্যা সবকিছুতেই নতুন ধারণা, নতুন দিশা তিনি আমাদের দিয়েছেন। সেই রকমই চিকিৎসা বিদ্যার ব্যাপারে স্বপরিবেশ বেঁচে বেড়ে থাকার একটা দিগদর্শন তিনি আমাদের দিয়েছেন। স্বাস্থ্য সম্পর্কে ঠাকুর বলেছেন যা পৃথিবীতে কেউ কখনো বলেনি। রোগ সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছেন, ইট ইজ সাইকোফিজিক্যাল মেল অ্যাডজাস্টমেন্ট, মানে মানুষের যখন মনস্তাত্ত্বিক শারীরিক অবিন্যস্ত অবস্থা হয়, ডিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হয়, ব্যালেন্স হারিয়ে যায়, তখনই মানুষ রোগী হয়। একটা রিঅ্যাডজাস্টমেন্ট করার উপায়টা তিনি বলে দিয়েছেন। তিনি বলে দিয়েছেন যে সদ্দীক্ষা, সৎনাম মনন, স্মরণ, চিন্তন, সেই সঙ্গে মানুষের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সদাচারের প্রতি নিজে নিবেদিত প্রাণ হয়ে নিজে ভালো থেকে পরিবেশের যে যারা যারা আছে, পরিবেশকে নিজের বাঁচার অনুকূল করে তুলতে, সেই জন্য যাতে ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ, পারস্পরিক সম্পর্ক, সাহায্য, সহানুভূতির গড়ে তুলে আমরা যদি থাকি, তাহলে আমরা নিজেরা নিজেদের চরিত্র এবং চালচলন দিয়ে মানুষকে পরিচালনা করতে পারি। মানুষকে কিভাবে পরিচালনা করতে পারি না, মানুষকে এইটা তাদের আমরা সদ্দীক্ষায় দীক্ষিত করার চেষ্টা করতে পারি। ঠাকুরের যে চিকিৎসার ব্যাপারে যা বলা আছে সেটা আমরা যাজন করে বলতে পারি, যাতে সমাজ থেকে ডিজিজ, রোগ, মানুষের ডিপ্রেশন, অবসাদ, মানুষের চাওয়া পাওয়ার যে হিসাব যে মিলাতে পারে না, যার জন্য মানুষের ডিপ্রেশন হয়, সেটা যেন আমরা তাড়িয়ে দিতে পারি সারা জীবনের জন্য। এইরকম ভাবে শুধু একজন ব্যক্তিগত লোককে চিকিৎসা করে ঠাকুর ক্ষান্ত হতে বলেননি, সমাজকে, পরিবেশকে, সবাইকে সুস্থ করতে বলেছেন। আর তার জন্য যেটা দরকার, এটা হুর যে স্বাস্থ্যের যে সংজ্ঞা, সেটা পড়লে ভালোভাবে বোঝা যায়। এই ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন যে স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তারা, সেই সংজ্ঞাতে রয়েছে যে হেলথ ইজ এ স্টেট অফ ফিজিক্যাল, মেন্টাল অ্যান্ড সোশিয়াল ওয়েলবিং, নট মেয়ারলি অ্যাবসেন্স অফ ডিজিজ অর ইনফার্মিটি। মানে স্বাস্থ্য শুধু শারীরিক এই সুস্থ হলেই হয়, মানসিক সুস্থ হলেই হয়, আর সামাজিক সুস্থ হলেই হয়। আর সেখানে যে শুধুমাত্র যে রোগ ছাড়া কেউ আছে এটা হলেই হবে না, যে শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক এই ওয়েলবিং, সুস্থতা, এই স্বাস্থ্যের ডেফিনেশনে সংজ্ঞাতে বলে গেছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন। কিন্তু সেটা লাগু করতে যে দেখা গেল যে মানুষের যে সুস্বাস্থ্য যেটা যাকে বলে, সেটা এটা এনকম্পাস করছে না, এটা কাভার করছে না এই ডেফিনেশনটা। অনেক প্র্যাকটিক্যাল, অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে এলো যে পরে ওরা বলতে বাধ্য হলো যে শুধু ফিজিক্যাল, শারীরিক সুস্থতা, মানসিক সুস্থতা এবং সামাজিক সুস্থতা হলে হবে না, একটা স্পিরিচুয়াল ভ্যাকুয়াম, একটা আধ্যাত্মিক শূন্যতা রয়ে গেছে। আর ঠাকুর কিন্তু, আমি যে শুরুতে বললাম যে ঠাকুর যে কীর্তনানন্দের মাধ্যমে লোকের যে মনটাকে উপড়ে তোলার মাধ্যমে যে চিকিৎসা পদ্ধতি সমাজে চালু করলেন, মানুষকে যে আধ্যাত্মিক সদাচারমুখী করলেন, এটা কিন্তু ঠাকুর 100 বছর আগেই বলে চলে গেছেন। আর তার 100 বছর পরে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন মানতে বাধ্য হয়েছে যে আধ্যাত্মিক সদাচারও দরকার, যদি মানুষের রিঅ্যাডজাস্টমেন্ট, যেটা ঠাকুর সুস্থতাকে বলেছেন, এবং রিঅ্যাডজাস্টমেন্টের পথ যেটা বলে দিয়েছেন যে সদ্দীক্ষা এবং সৎনাম মনন, চিন্তন, সৎনাম জপন, সৎনাম চয়ন এবং পরিবেশকে সুস্থ করে তোলার যে প্রয়াস এবং বিভিন্ন সদাচারের প্রতি মানুষের যে দায়বদ্ধতা, সেটা পালন করার মাধ্যমে শুধু মানুষ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে।
এই তিন ধরনের সদাচারকে জুড়তে যে ঠাকুর বিশদভাবে শারীরিক সদাচার তপনদা, আগে হ্যাঁ, একটু একটু করে আপনার শেষ হয়ে যাবে এখানে, একটু ঠিক আছে, আমি করে। শর্টকাট করে দিচ্ছি আমি নিজেই। যে হ্যাঁ। মনটা হচ্ছে ঠাকুর বলেছেন যে একটা বান্ডল অফ কমপ্লেক্সেস, মানে বৃত্তি প্রবৃত্তি একজুটে ঘনীভূত হয়ে এই মনে থাকে। একদিকে মানুষের বৃত্তিমুখী চলনের প্রতি টান, আরেকদিকে ইষ্ট টান, মানে দড়ি টানাটানি সব সময় চলেছে। ইষ্ট টানের শক্তি অনেক, কিন্তু সে জ্যোতি ভাই যে বললো যে কমিটেড থাকা চাই, তার যে একটা সিগন্যাল সব সময়, ইশারা ইঙ্গিত সব সময় যে পরিবেশে চলছে, সেটা ধরার মতো আমাদের সিগন্যালটা ধরার মতো আমাদের শরীরটাকে, মনটাকে সেইভাবে তৈরি করা চাই। এটা হচ্ছে মেন কথা। এই কমপ্লেক্সকে যদি জয় করতে হয়, আর কমপ্লেক্সকে জয় না করলে, বৃত্তি প্রবৃত্তিকে যদি আমরা জয় না করি, তাহলে বিকজ কমপ্লেক্স ইজ দ্য রুট অফ ডিজিজ, বৃত্তি প্রবৃত্তি হচ্ছে সব রোগের মূল। সেটাই করোনা দিয়ে আরো কিছু বলার ছিল, সে বলছিলাম শর্টকাট করে বৃত্তি প্রবৃত্তির ব্যাপারে একটা প্র্যাকটিক্যাল সাইড আমি বলতে চাইছি। করোনা কালে যে নেগেটিভ সাইড রয়েছে, যে এই যে করোনা রোগ, যেটা একটা মেড একটা প্যান্ডেমিক, এটা ছড়ালো কি করে? সেই বৃত্তিগুলো কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাশ্চর্য একটা দেশের নেতাদের মনে ছিল, যে অন্য দেশের আমি জমি অধিকার করব, অন্য দেশের চেয়ে বেশি শক্তিমান হব, অন্য দেশের বাজার আমি নেব, অ্যাপ কানেকশন গুলো আমি দখল করব, সবকিছু পৃথিবীর আমি নিতে চাই। কি করে? যে অন্যদের একটা অতিমারী রোগের কবলে ফেলে, তাদের মরণমুখী করে, তাদের অভাবগ্রস্ত করে, ওদের ইকোনমি ডাউন করে আমরা বড় হয়ে উঠবো। এই যে বৃত্তি প্রবৃত্তির খেল, এটা হলো কি করে? কারণ ওরা সৎ দীক্ষা পায়নি, তাই ওদের মানসিক সদাচার পালনের কোনো কথাই আছে না। মানসিক সদাচার পালনের মধ্যেই আছে অন্যের উপকার করা, অপকার না ভাবা। আপনারা জানেন মানসিক সদাচারের যত কিছু সাইড আছে, তার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট সাইড। তো ওরা দীক্ষা নেয়নি, সৎ দীক্ষা নেয়নি, পুরুষোত্তমকে পায়নি, ওরা মানসিক সদাচার পালন করার ব্যাপারই আসে না। তাই বৃত্তি প্রবৃত্তির ও লাগাম ওদের হাতে ছিল না, এবং সেই বৃত্তি প্রবৃত্তির প্রতিফলনই হয়েছে এই যে মহামারী, এই যে অতিমারী ছড়িয়েছে চারিদিকে। এটা হচ্ছে নেগেটিভ সাইড। আর পজিটিভ সাইড হচ্ছে এই যে হেমন্ত ভাই খাদ্য নিয়ে বলছিল, যে তার যে ডিফারেন্সিয়েশন আমরা বুঝি না, কিন্তু করোনার কবলে পড়ে, এই লকডাউনের কবলে পড়ে অনেকেই সেই সব জায়গায় যাওয়া ছেড়ে দিল, যেখানে এই অখাদ্য কুখাদ্য খাওয়া দাওয়া, পানীয়, নেশাদ্রব্য পাওয়া যায়। এতে কি হলো? স্ট্যাটিস্টিক্যালি দেখা যাচ্ছে, যারা হসপিটালে কাজ করে ওরা দেখবেন যে হার্টের রোগীর সংখ্যা, লিভারের রোগীর সংখ্যা, কিডনির রোগীর সংখ্যা, অন্ত্রের রোগীর সংখ্যাতে কমে গেছে। এটা করোনার সুফল সেইভাবে যে বৃত্তি প্রবৃত্তির মূল যে মন, সেই মনের দিক থেকে বাধ্য হয়ে না চাইলেও মানুষ মানসিক অনাচার থেকে বিরত থেকেছে, দূরে থেকেছে। সেই জন্য অনেক রোগ থেকে ওরা রেহাই পেয়েছে, রক্ষা পেয়েছে। এটা স্ট্যাটিস্টিক্যালি সংখ্যাতত্ত্ব ভাবে এটা প্রমাণিত। এটা প্রমাণ কি করে? যে ঠাকুর যে বলে দিয়েছেন যে কমপ্লেক্স ইজ দ্য রুট অফ ডিজিজ, বৃত্তি প্রবৃত্তি হচ্ছে রোগের মূল। আর মানসিক সদাচারের মাধ্যমে সেই বৃত্তি প্রবৃত্তিকে যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তো আমরা করোনা কেন, মহা করোনা, আরো কত অতিমারী মহামারী আসুক, আমরা সবকিছু জয় করতে পারি। আরেকটা ব্যাপারে আমি আলোক সম্পাদ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ঠাকুর যে নাম চিকিৎসার একটা ব্যাপার বলেছিলেন, আপনারা জানেন, একটা লাইফ রিসার্চ সোসাইটি কুষ্টিয়াতে ফর্ম হয়েছিল, যারা ঠাকুরের এই নাম চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করে অনেক মৃতকল্প রোগীকে বাঁচিয়ে তুলেছিল। যে যাদের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠিক আছে, কোনো কারণে হঠাৎ মারা গেছে, তাদের বাঁচিয়ে তোলার জন্য করে মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো বাঁচিয়ে তোলা যায়, ব্রেনকে, মস্তিষ্ককে জাগিয়ে তোলা যায়, তার হাতে কলমে দেখিয়ে দিয়েছিলেন সেই লাইফ রিসার্চ সোসাইটি, সেই নাম চিকিৎসালয়। আমাদের সৎসঙ্গী চিকিৎসক হিসেবে আজকে এই যুগের আহ্বান, আমরা যেন এই নাম চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যাপারটা ঠাকুর যেভাবে আমাদের বলেছেন, সেইভাবে অবিকৃত ভাবে আমরা প্রচার প্রসারের চেষ্টা করি। এটা আমাদের সৎসঙ্গী চিকিৎসকদের এটা বিশেষ দায়িত্ব। তাই আসুন, আজকে আর বলার সময়ও নেই, আর আলোচনা অনেক হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে এই আলোচনাতে কিছু মাথায় নিয়ে আমরা যেন এই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য
আমরা পরিবারগত স্বাস্থ্য, পরিবেশগত স্বাস্থ্য, দেশের স্বাস্থ্য এবং বিশ্ব স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করি আর প্রার্থনা করি সবাই অচিরেই যেন এই করোনার মহামারী থেকে সবাই যেন অব্যাহতি পায়। আর আপনারা এই হেমন্ত ভাইয়ের মুখে খবর পেয়েছেন পরম পূজ্যপাদ আচার্য সুস্থ আছেন। আপনারা জানেন উনি 3.5 কোটি দীক্ষার আহ্বান যে এই সময় করোনা কালে দিয়েছেন, তার একটা তাৎপর্য রয়েছে যে আমরা বিশ্বে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হবে এই সত্য নাম ঠাকুর বলেছিলেন। সদ্দীক্ষা তুই এক্ষুনি নে ইষ্টেতে রাখ সম্প্রতি, মরণ তারণ এনাম জপে কাটেও কাল জম ভীতি। এই যে মৃত্যু ভয়, এই যে জম রূপী যে করোনা এসেছে, এটা দীক্ষার অভাবে ঠাকুর যে সময় যতটা দীক্ষার কথা বলেছিলেন সেই দ্রুত গতিতে আমরা যদি দীক্ষা পূর্তি করতে পারতাম, আমরা যদি কৃষ্টি বান্ধব কৃষ্টি প্রহরী তৈরি করতে পারতাম, তাহলে আজকে আমাদের এই দুর্গতির মুখে পড়তে হতো না। এইটা মনে করে সবাই আচার্য দেবের এই যে সাম্প্রতিক কালের দেওয়া এই যে নির্দেশ, যে আশীর্বাদ আমরা মাথায় ধরে আমরা যেন তৈরি হয়ে উঠি যে আমরা 3.5 কোটি দীক্ষা পূর্ণ করার জন্য আমরা দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাব। এই বলে সবার সুস্থ স্বাস্থ্য ইষ্টময় দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। স্বপন দা ভাল ভাবে ডিসକশন কলে। আমার আউ থরে মু কହି দিଏ যে আমার এনুয়াল সৎসঙ্গ जो বার্ষিক এনুয়াল সৎসঙ্গ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଦାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ଅଛି ସେଥିରେ धन्यवाद। खूब सुंदर भाव मेडिकल कॉन्फ्रेंस परिचालना कले। आमर सम्मान्य डॉक्टर सपन कुमार विश्वास और हेमंत कुमार नायक एवं ज्योतिर्मय पति ये बहुत सुंदर भाव विभिन्न दिगरु स्वास्थ्य और सदाचार विषय बहुत सुंदर भाव वक्तव्य रखिले। मु अंतर कृतज्ञता से ज्ञापन करुच्ची। आहरी आहरी भाव परम प्रेम अच्छी ठाकुर भावदर्श सम्मिलित बहु भाव समस्त आप्लुत कर रखु। यहाँ मोर सुदीर्घ इष्टिपुत निरामय जीवन पाई परम प्रेम अच्छी ठाकुर रात चरण प्रार्थना निवेदन करे।